जब आप आते हैं परमेश्वर आनंदित होता है, और इसीलिए उनका आनंद में हमारा आनंद छिपा हुआ है। हालेलुया। और उनके घर में आने से हम लोगों को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। आइए एक संग हम गाते हैं, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। आइए हम फिर से परमेश्वर के वचन से सुनते हैं। हगाई उसका 2 अध्याय का 9 इस तरीके से कहता है कि इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं का यहोवा का यही वाणी है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह एक क्या साथ क्या मिलत है। शांति और मुक्ति अपार रे, मोहे प्यारा लगत है, शांति और मुक्ति अपार रे, मोहे प्यारा मुक्ति और शांति अपार रे, मोहे प्यारा लगत है, मुक्ति और शांति अपार रे, मोहे प्यारा लगत है। ओ यीशु का दरबार रे, मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे, मोहे प्यारा लगत है। ओ यीशु का दरबार रे, मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे, मोहे प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, दुलारा एक्शन के साथ लगत कहते हैं, है, प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, एक साथ है, दुलारा लगत है, और एक बार प्यारा लगत है, ओ दुलारा लगत है, एक साथ कहा, यीशु का दरबार रे, मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे, मोहे प्यारा लगत है, ओ यीशु का दरबार रे, मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे, मोहे प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा 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 झूमे हुए यीशु का दरबार रे, मोहे प्यारा लगत हो, यीशु का दरबार रे, मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे, मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे, आइए झूमते हुए गाएं, यीशु का दरबार रे, मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे, मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे, मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे, मोहे प्यारा लगत है। हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन, तालियों से चीखते हुए हम उनको बोले कि आपका दरबार हमको प्यारा लगता है परमेश्वर। I love to be in the house of the Lord. প্রভু তোমার ঘরে এসে আমি আনন্দিত হই, আমি আনন্দিত হই যখন আমি তোমার ঘরে আসি, আমি আনন্দিত হই আমি যখন তোমার ঘরে আসি। যেই শান্তি আমি বাইরে পাই না সেই শান্তি এই ঘরে পাওয়া যায় প্রভু। যেই ক্ষমা বাইরে পাই না সেই ক্ষমা এই ঘরে পাই প্রভু যিশু। যেই ভালোবাসা, যেই দয়া আমি বাইরে পাই না সেই ভালোবাসা আর দয়া এই ঘরে পাওয়া যায় পিতা ঈশ্বর। আমি আমার বাবার গৃহে এসেছি, আমি আমার পিতার গৃহে এসেছি, আমি আমার ঘরে ফিরে এসেছি। ও প্রভু, তোমার উপস্থিতিতে, তোমার ঘরে কত আনন্দ, তোমার ঘরে কত আনন্দ, তোমার উপস্থিতিতে কত আনন্দ, কত আনন্দ, কত আনন্দ। দুঃখের আত্মা এই উপস্থিতিতে থাকতে পারে না, ডিপ্রেশনের আত্মা এই উপস্থিতিতে থাকতে পারে না। ও হালেলুয়া।
यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके लहू के वजह से जब हमारी पापों की क्षमा हुई परमेश्वर, हम पिता के बेटे कहलाए गए। প্রভু যিশু, তোমার পাপের যে তুমি আমার পাপের যে তুমি আমাকে ক্ষমা দিয়েছো, সেই ক্ষমার জন্য পিতা আমি স্বর্গের একজন অধিকারী হতে পারলাম। পিতা ঈশ্বরের সন্তান বলে আমাকে ডাকা হয়েছে একমাত্র যিশু তোমার রক্তের জন্যে, তোমার জন্যে প্রভু। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के संतान कहलाए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने ऐसा जताया, मुझको पिता का बेटा बुलाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको पिता का बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा मुझको पिता का बेटा। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको पिता का बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको पिता का बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे
ঈশ্বর ধন্যবাদ, প্রভু যিশু তোমাকে ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। প্রভু তোমার বাক্য যেভাবে আমাদেরকে গাইডেন্স দেয়, ধন্যবাদের সঙ্গে তোমার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে বলে তুমি প্রভু ধন্যবাদ দিই, আমাদের মুখ খুলে তোমাকে ধন্যবাদ দিই, ধন্যবাদ দিই আমার প্রভু যে জীবন দিয়েছে ওটার জন্য ধন্যবাদ, এক একটা সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ, পরিত্রাণের জন্য ধন্যবাদ, ও প্রভু সুস্থতার জন্য ধন্যবাদ, আশীর্বাদের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, শক্তির জন্য ধন্যবাদ, আমার শান্তির জন্য ধন্যবাদ, তোমার ক্ষমার জন্য ধন্যবাদ, ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ। ওরা শিক্ষা অধিকার দিয়েছি আব্বা, পিতা ঈশ্বরকে আব্বা বলে ডাকার প্রভু। Thank you, গৌরব করি প্রভু এই জায়গায়। এখানে আমরা অনেকজন কিছুজন আছি যারা আমরা একটা লুপের মধ্যে, একটা সার্কেলের মধ্যে আটকে আছি, যে একটা জিনিসের জন্য প্রার্থনা করে যাচ্ছি কিন্তু উত্তর আসছে না, আবার প্রার্থনা করছি কিন্তু উত্তর আসছে না। পিতা ঈশ্বরকে এই মুহূর্তে আজ থেকে যে জিনিসের জন্য আপনি প্রার্থনা করছেন সেই জিনিসের জন্য ধন্যবাদ দিতে আরম্ভ করুন, ধন্যবাদ দিতে আরম্ভ করুন, কারণ ধন্যবাদের দ্বারা অনেকগুলো গেট খুলে যায়, ধন্যবাদের দ্বারা অনেকগুলো শিকড় ওগুলো ভেঙে যায়, ধন্যবাদের দ্বারা আমাদের হৃদয় শক্ত থেকে নরম হয়ে যায়, ধন্যবাদের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে পারি, ধন্যবাদের দ্বারা তার উপস্থিতিতে আমরা এন্টার করতে পারি, ধন্যবাদের দ্বারা আমরা ওনার আরো নিকটবর্তী হতে পারি, ধন্যবাদের দ্বারা, ধন্যবাদের দ্বারা। ও ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। হৃদয় থেকে বলি ঈশ্বর আমরা ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। শেষবারের মতন গাই, ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। হালেলুয়া। আসুন করতালির সাথে পিতা ঈশ্বরকে এই মুহূর্তে ধন্যবাদ দিই, সমস্ত ভালো পরিস্থিতির জন্য, সমস্ত খারাপ পরিস্থিতির জন্য, সমস্ত ঝড়ের জন্য, সমস্ত শান্তির জন্য। আসুন পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, তিনি ধন্য, ওনার নাম ধন্য, সদাপ্রভুর নাম ধন্য, যিনি ছিলেন, যিনি আছেন এবং যিনি থাকবেন, যিনি আসতে চলেছেন, যিনি ছিলেন আমার সাথে আজকের বর্তমান পরিস্থিতিতেও যে আমার সাথে দাঁড়িয়ে আছেন, সেই ধন্য সদাপ্রভু যিশুর নামকে আসুন আমরা উজ্জীবিত করি এই জায়গায়। স্বর্গীয় পিতা কত ভালোবাসি, তোমার নাম স্বীকৃত করি, তোমার রাজ্য বেড়ে উঠুক প্রশংসাতে, প্রকাশিত করি তোমার আশ্চর্য কাজ। হে স্বর্গীয়
রাজ্য বেড়ে উঠুক প্রশংসাতে, প্রকাশিত প্রকাশিত করি তোমার আশ্চর্য কাজ। ধন্য সদা প্রভু যিশু নাম, যিনি ছিলেন আছেন আর থাকবেন। ধন্য সদা প্রভু যিশু নাম, যার রাজ্য সদা সর্বধন্য সদা ধন্য সদা প্রভু যিশু নাম, যিনি ছিলেন আছেন আর থাকবেন। ধন্য সদা প্রভু যিশু নাম, যার রাজ্য সদা সর্বদা। হে দয়ালু পিতা তুমি ধন্য, ঊর্ধ্বে উঠাই প্রভু যিশু নাম। তোমার বলিদান আমাকে সুরক্ষা দিয়েছে, এবং তোমার পুনরুত্থানের শক্তি আমায় জীবন দেয়। হে দয়ালু পিতা, ও তুমি ধন্য, ঊর্ধ্বে উঠাই প্রভু যিশু নাম। তোমার বলিদান আমাকে সমস্ত পরিস্থিতির মাঝখানে পুনরুত্থানের শক্তি ও আমায় জীবন দেয়। তো ধন্য সদা প্রভু যিশু নাম, যিনি ছিলেন আছেন আর থাকবেন। ধন্য সদা প্রভু যিশু নাম, যার রাজ্য সদা সর্বদা। ধন্য সদা প্রভু যিশু নাম, যিনি ছিলেন আছেন আর থাকবেন। ধন্য সদা প্রভু যিশু নাম, যার রাজ্য সদা সর্বদা। ধন্য সদা প্রভু যিশু নাম, ধন্য যিশু নাম, যিনি ছিলেন আছেন আর থাকবেন। ধন্য সদা প্রভু যিশু নাম, যার রাজ্য সদা সর্বদা। যার রাজ্য সদা সর্বদা, আজকাল এবং সর্বদা। যার রাজ্য সদা সর্বদা। যার রাজ্য সদা সর্বদা। যার রাজ্যের কোনো শেষ নেই, যার রাজত্বর কোনো শেষ নেই, যিনি ছিলেন, যিনি আজকেও আছেন এবং যিনি ভবিষ্যতেও থাকবেন, যার রাজ্যের কোনো আন্ত নেই, যার রাজ্যের কোনো শেষ নেই, কোনো সীমা নেই। ও ধন্য সেই সদা প্রভু যিশুর নাম, রাজাদের রাজা, রাজাদের রাজা, রাজাদের রাজা, সেই রাজার রাজত্বর কোনো শেষ নেই। ও ধন্য সদা প্রভু যিশু তোমার নাম, ধন্য তোমার নাম, ধন্য তোমার নাম। সমস্ত পাহাড়ের ওপরে ধন্য তোমার নাম, সমস্ত সমস্যার ওপরে ধন্য তোমার নাম। ও যেখানে শয়তান আমার মুখকে বন্ধ করে রাখছে, সেখানে আমি আমার মুখকে খুলি এবং বলি ধন্য প্রভু যিশু তোমার নাম, ধন্য
সুস্থতা পাইনি, তাও ধন্য তোমার নাম। ও যদি এখনো কোথাও না কোথায় অভাবে আছি, তাও ধন্য তোমার নাম। ও প্রভু, যদি যদি সমস্যার মাঝখানে ডুবে আছি, তাও ধন্য তোমার নাম প্রভু যিশু। ধন্য তোমার নাম, ধন্য তোমার নাম, ধন্য তোমার নাম। ও প্রভু যিশু, ধন্য তোমার নাম। ও যার রাজ্য সদা সর্বদা। Oh, thank you, Lord. সমস্ত পরিস্থিতির মাঝখানে ধন্য তোমার নাম। আমি তোমার বাক্যের সত্যে দাঁড়িয়ে তোমার নামকে ধন্য বলতে চাই প্রভু। তোমার বাক্য যেটা আমার বিশ্বাস সত্যতা বলে প্রভু, সেটার উপরে বিশ্বাস করে দাঁড়িয়ে আমি তোমার নামকে ধন্য বলি। হাওয়ায় বলতে চাই না প্রভু, তোমার বাক্যের সত্যকে জেনে আমরা তোমার নামকে ধন্য বলি। Blessed be the name of the Lord. Thank you, Lord. ও প্রভু যিশু, তোমার নাম ধন্য, তোমার নাম ধন্য। ধন্য সদা প্রভু যিশু নাম, যিনি ছিলেন নিজের পরিস্থিতিকে শুনিয়ে দি, अंधकार की शक्तियों को सुना दे। हो निजर आवाज के तुली मंगाही धन सदा प्रभु तार नाम धन्य যিনি ছিলেন। ও ধন্য সদা, ধন্য সদা প্রভু যিশু নাম, যিনি ছিলেন আছেন আর থাকবে। ধন্য সদা তোমার নামকে ধন্য বলি, তোমার নামকে ধন্য বলি। যার রাজ্য সদা সর্ব, যার রাজ্য, যার রাজ্য সদা সর্বদা, যার রাজ্য, যার রাজ্য সদা সর্বদা। একসাথে মিলে গাই, যার রাজ্য সদা সর্বদা। হালেলুয়া। তোমার রাজ্য সদা সর্বদার ঈশ্বর, তোমার রাজ্য সদা সর্বদার ঈশ্বর, তোমার রাজ্য সদা সর্বদার ঈশ্বর, সদা সর্বদার ঈশ্বর। আমি থাকবো, তারপর আমি থাকবো না, কিন্তু তোমার রাজ্য সদা সর্বদার ঈশ্বর। প্রভু, সমস্যা আসবে চলে যাবে, কিন্তু তোমার রাজ্য সদা সর্বদার ঈশ্বর। ও হালেলুয়া, হালেলুয়া। তোমার রাজ্য সদা সর্বদার ঈশ্বর, আর সেই রাজ্য এখানে নেমে আসুক। সেই রাজ্য, সেই রাজ্যতে যা হয় এখানে সেটা তাই হোক প্রভু। তোমার রাজ্য তোমার এই পৃথিবীতে পূর্ণ হোক প্রভু যিশু। তোমার রাজ্যর যা ইচ্ছা সেটা এই মণ্ডলীতে পূর্ণ হোক প্রভু যিশু। তোমার রাজ্যতে যেরকম হয় আজকে এই সার্ভিসে, আজকে তোমার উপস্থিতিতে সেই রকমই হোক পিতা ঈশ্বর। ও হালেলুয়া। তোমার রাজ্য সদা সর্বদার, আর সেই সদা সর্বদার রাজ্যের যেই উপস্থিতি যেটা এই মুহূর্তে এখানে আছে, সেই উপস্থিতি
যে উপস্থিতিতে সেই নাম সব থেকে ঊর্ধ্বে, সেই নামের অধিকারে এই মুহূর্তে, এই জায়গার অধিকার এই মুহূর্তে আমি নিই। আই প্রোক্লেম অথরিটি ওভার দিস প্লেস রাইট নাও। আর সেই অধিকারে, যিশুর নামের অধিকারে, যত সমস্ত শয়তানের আত্মা যেটা ডিস্টারবেন্সের রেডি করছে, ডিস্টারবেন্স আনার জন্য বাক্যের সময়, যিশুর নামে এই মুহূর্তে সেই সব করা ডিস্টারবেন্সের আত্মাকে যিশুর নামে ভেঙে দিতে চাই এই মুহূর্তে, যিশুর নামে। এখানে একমাত্র পবিত্র আত্মার বসবাস আছে, একমাত্র পবিত্র আত্মার বসবাস আছে। উই টেক অথরিটি ওভার দিস প্লেস। আমরা এই জায়গার ওপর অধিকার নিই। প্রভু যিশু, তোমার বাক্য যখন দেওয়া হবে, তোমার বাক্য যখন বলা হবে, প্রত্যেকটা হৃদয়ের মাটিকে এই মুহূর্তে পবিত্র আত্মা তুমি নরম করে দাও। উই ওপেন আপ আওয়ার হার্টস। আমরা নিজেদের হৃদয়কে খুলে দিই এই মুহূর্তে, নিজের হৃদয়কে খুলে দিই, নিজের হৃদয়কে খুলে দিই। हम लोग अपने हृदय को खोलते हैं। पवित्र आत्मा मेरे হৃদয় কে মিट्टी को नरम कर। পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয়ের মাটিকে তুমি এই মুহূর্তে নরম করো, নরম করে দাও, নরম করো, যেন আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি, যেন আমরা সোক করতে পারি, যেন আমরা সব কিছু নিতে পারি। উত্তম ফল যেন উৎপন্ন হতে পারে, উৎপন্ন হতে পারে উত্তম ফল এই মুহূর্তে। প্রভু যিশু, তোমার উপস্থিতি, পবিত্র আত্মা, তোমার ফ্লো, প্রভু যিশুর নামের অধিকার, এই সব কিছুর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দিই। প্রভু যিশু, তোমাকে ধন্যবাদ দিই কি তুমি আমাদেরকে এত ভালোবাসো, কি আজকে আরেকটি বার তোমার উপস্থিতি দিয়ে আমাদেরকে আশীর্বাদিত করেছো। থ্যাংক ইউ জিসাস। পিতা ঈশ্বর, তোমার ভালোবাসায় আমাদেরকে সাজাচ্ছ, এই জন্য ধন্যবাদ। প্রভু যিশুর শান্তি, প্রভু যিশুর ভালোবাসা। ও শাখারালা বারে রে রে, শিরা খেরালা বারে রে রে রে, ওরালা শিখারালা বারে রে রে রে। ডাউটের আত্মা যিশুর নামে বেরিয়ে যাক, ডাউটের আত্মা যিশুর নামে বেরিয়ে যাক, সন্দেহের আত্মা যিশুর নামে বেরিয়ে যাক, সন্দেহের আত্মা যিশুর নামে বেরিয়ে যাক। বিশ্বাসের আত্মা যেটা আমাদেরকে ঈশ্বর দিয়েছেন, বিশ্বাসের যে গিফট ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়েছেন, সেটা আজকে প্রভু পবিত্র আত্মা এটাকে অ্যাপ্লাই করতে সাহায্য করো। তোমার বাক্যেতে বিশ্বাস করতে সাহায্য করো আজকে, তোমার বাক্যেতে বিশ্বাস করতে সাহায্য করো পবিত্র আত্মা, যেন এটা আমাদের থেকে চুরি না হয়ে যাক। আমাকে দেওয়া হচ্ছে, আমার কাছে থাকবে, আমার থেকে ফল উৎপন্ন হবে যিশুর নামেতে। প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই, প্রভু যিশু তোমাকে ধন্যবাদ দিই। ও উই থ্যাংক ইউ প্রভু যিশু, তোমার নাম এখানে সব থেকে উঁচুতে উঠাই, সব থেকে ঊর্ধ্বে উঠাই। যিশু তোমার নাম, তোমার ওপরে আর কেউ নেই প্রভু যিশু। এখানে তুমি এখানকার রাজা, তুমি এখানকার প্রভু, তুমি এখানকার সব কিছু। উই গ্লোরিফাই ইয়োর নেম, উই গ্লোরিফাই ইয়োর নেম। তোমাকে ধন্যবাদ দিই। উই থ্যাংক ইউ জিসাস। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদের সহিত প্রার্থনা এবং ধন্যবাদ এবং মহিমা একমাত্র প্রভু যিশুর নামে চাই। মণ্ডলী একসাথে বলুক আমেন, আমেন। আসুন আমরা একসাথে আমাদের বিশ্বাসের যে স্বীকারোক্তি প্রার্থনা আছে, ওটা আমরা একসাথে বলি। 1 2 3। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যিনি ঈশ্বর, was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father. And he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, and everlasting life. Amen. Amen. একসাথে বলি আমেন। আসুন আমরা আনন্দের সাথে আত্মায় বসবো না, কিন্তু আমাদের সিটে বসে যাই আমরা।
প্রত্যেকে জয় যিশু। আর আমি লিডার অভিষেক মিত্র বলছি, এবং আজকে আমি যে বাক্য দ্বারা শিখেছি স্বর্গ এবং নরক বিষয়ে, আমাদেরকে জানা দরকার, বিশ্বাস করা দরকার যে স্বর্গ রিয়েল প্লেস, নরক রিয়েল প্লেস। আর আমরা এই পৃথিবীতে থাকাকালীন যেন আমরা স্বর্গে পৌঁছতে পারি, যেন আমরা সেইভাবে জীবনযাপন করতে পারি, সতর্কতার সহিত যেন আমরা জীবনযাপন করি, কেয়ারলেসের মতো জীবনযাপন না করি যে আমরা স্বর্গ নাগরিক হয়েও যেন স্বর্গে পৌঁছতে পারবো না, এরকম জীবনযাপন না করি, কিন্তু এমন জীবনযাপন আমরা করি যেন আমরা স্বর্গে, ঈশ্বর প্রভু যিশু যে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে আমি তোমার জন্য স্বর্গে ঘর প্রস্তুত করছি, আমরা যেন সেই ঘরে পৌঁছতে পারি। জয় যিশু। आज का वचन स्वर्ग और नरक के विषय में था, और जो बात जो आज मैंने सीखी और जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि स्वर्ग भी असली है और नरक भी असली है। और जो हम चीज़ें करते हैं या जो चीज़ें हमारे लिए स्वर्ग भी है और हमारे लिए नरक भी है, लेकिन ये हमारे हाथों में है कि हमें क्या चुनना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सब चीज़ों को दिया है और परमेश्वर तो हमारे लिए हमेशा भला चाहते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरफ जाएं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें असली हैं और हमारा परमेश्वर सबसे महान है और हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। थैंक यू। আজকে আমরা বাক্য থেকে শিখলাম কি যে যদি আমি ঈশ্বরের বাক্যের ওবিডিয়েন্স হচ্ছি তাহলে আমি স্বর্গে যেতে পারবো, আর যদি আমি ওবিডিয়েন্স না তাহলে আমি নরকে যাব। কারণ আজকে আমরা শিখলাম বাক্য থেকে যে নরক এবং স্বর্গ দুটোই রিয়েল প্লেস। প্রত্যেকে জয় যিশু। আর আমি কে হালেলুয়া। हालेलुया। মণ্ডলী আমরা জেগে আছি। कलीसिया Yes. हम क्या जग के हैं? ইয়েস, অবশ্যই আমরা জেগে আছি। আই বিলিভ দ্যাট ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আমরা সবাই এক্সাইটেড আছি আজকে। मैं विश्वास करता हूँ हम लोग सब कोई जग के हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि हम लोग सब कोई उत्साहित भी है आज सुबह। হালেলুয়া। আরেকটি বার আমরা এই সময়তে প্রস্তুত ঈশ্বরের বাক্যকে শোনার জন্য, अभी हम लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। এবং আমি অনেক এক্সাইটেড রয়েছি আজকে, मैं बहुत उत्तेजित हूँ, কারণ আজকে ঈশ্বর এমন কিছু বিষয় আমাকে দিয়েছে শেয়ার করার জন্য, বা ওটা আমার জন্য ব্যক্তিগত প্রথমত, দেন শেয়ার করা। ये ऐसी एक बात है जो परमेश्वर ने मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, ये पहले मेरे लिए है, उसके बाद किसी और के लिए। অ্যান্ড বিগত লাস্ট 2-3 সপ্তাহ থেকে আমি এই পবিত্র আত্মার পরিচালনাতে লেক গার্ডেন্সে এই বিষয় নিয়ে প্রচার করে এসেছি। और मैं पिछले 2-3 हफ्ते से पवित्र आत्मा के परिचालना से मैं लेक गार्डन्स में इस बात को शेयर कर रहा हूँ, আর যেটা আমার হৃদয়ে অনেক গভীরতায় আবার নতুন করে ঈশ্বর স্পর্শ করছে, আর যেটা একটা খুব জানা বিষয় আমাদের প্রত্যেকেরই। जिस बात को परमेश्वर ने मेरे दिल के गहराई से पवित्र आत्मा ने दिखाया है, जो मैं आज बोलना चाहता हूँ। আর আমরা হয়তো এই বিষয়কে সবাই জানি, और इस विषय को शायद हम लोग सब कोई जानते हैं। নতুন কিছু আজকে আমি কথা বলতে যাচ্ছি না। नया ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बोलना चाहता हूँ आज। আপনার এমন কিছু আপনি পাবেন না যেটা মনে হবে ওয়াও, দ্যাট ইজ আ নিউ থিং। ऐसा कुछ आपको शायद आज नहीं मिलेगा जिससे आप कहेंगे कि वाह, ये तो एकदम नया बात है। কিন্তু জানা বিষয়ের মধ্যেও অনেক সময় আমরা অনেক কিছু আছে যেগুলোকে মিস করে যাই আমাদের জীবনে। लेकिन जो जाना हुआ है हमारा, जो कुछ भी हम पहले से जानते होते हैं, उसको भी कभी कभी बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम मिस कर जाते हैं। আর ওইগুলোর মধ্যে অনেক ইম্পর্টেন্ট বিষয় থাকে, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं যেটার সাথে আমাদের আত্মিক জীবনের ডিরেক্ট কানেকশন আছে। जिन बातों के साथ हमारा आत्मिक जीवन से डायरेक्ट कनेक्शन है। নাও ঈশ্বর আমাদেরকে ভালোবাসে। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। কতজন এই বিষয়টা জানেন? कितने लोग इस बात को जानते हैं? ওকে, কতজন আপনারা প্রথমবার শুনলেন এই কথাটা कितने लोग इस बात को पहली बार सुने हैं, যে ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসে? जो परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं? কেউ না। ऐसा कोई नहीं। ওকে, আপনি প্রথমবার শুনলেন যে ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসে, এর আগে আপনি জানতেন না, আপনি আজকে প্রথমবার আসছেন আমাদের এখানে। ওকে, ওয়েলকাম। সবাই একটু হাততালি দিও না। आइए हम सब कोई तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आज Yes. वो पहली बार आई हैं। আমি আপনাকে বলতে চাই যে আপনি হয়তো কোথাও শোনেননি যে ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসে, কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসে। शायद आपने पहले कभी नहीं सुना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं।
ঈশ্বর তিনি আপনাকে এতটাই ভালোবাসে যে তিনি তার একমাত্র পুত্রকে, অনলি বিগটন সান পুত্রকে ক্রুশের উপরে দিয়ে দিয়েছিল যাতে আপনার হয়ে সে মৃত্যুবরণ করতে পারে। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं कि उनका इकलौता जो पुत्र था, सिर्फ इकलौता पुत्र उन्होंने दे दिया ताकि वो आपके जगह में क्रूस में मृत्यु को ले पाए। তিনি আমাদেরকে এতটা ভালোবাসে। वो हमसे इतना प्यार करते हैं। নাও এই বিষয়টা আমরা প্রত্যেকেই জানি, इस विषय को हम सबको पता है, কিন্তু কতজন আমরা এই ভালোবাসাকে উপলব্ধি করে এভরিডে জীবন কাটাচ্ছি? लेकिन कितने लोग हम सच्ची उस प्यार को अनुभव करके हर दिन चल पाते हैं? আমার মনে হয় কিছু জন, मुझे लगता है कुछ गिने चुने আমি कुछ হাত होंगे। তুলতে বলবো না, मैं आपको हाथ उठाने नहीं কিন্তু कहूंगा, আমরা নিজেকে প্রশ্ন করি, लेकिन खुद को प्रश्न कीजिए। আপনি কি অনুভব করেছেন আমাকে কেউ ভালোবাসে না? आपको कभी ऐसा लगा है कि मुझे कोई नहीं प्यार करता है? আপনি তাহলে ওই ভালোবাসাকে মিস করে গেছেন, কারণ ঈশ্বর তো সর্বদা আপনাকে ভালোবাসে। तो फिर आप शायद परमेश्वर के प्यार को मिस कर गए हैं, क्योंकि परमेश्वर तो हमेशा आपसे प्यार करते हैं। সো মানে কি, আপনি জানেন কিন্তু আপনি জানা সত্ত্বেও আপনার একটা জানা বিষয়কে আপনার জীবনে আপনি রেমা স্বরূপ নিতে পাচ্ছেন না। इसका मतलब क्या है कि आपको एक बात पता है, लेकिन पता होने के बावजूद आप उस बात को मिस कर जा रहे हैं, रेमा स्वरूप उसको ले नहीं पा रहे हैं। সো আজকে আমরা যে বিষয়কে শিখতে চলেছি, जिस विषय को आज हम सीखने वाले हैं, এটা আমাদের পরিচয়ের বিষয় বলে, ये हमारे परिचय के विषय में बताती है, আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের বিষয় বলে। हमारे व्यक्तिगत परिचय के विषय में। আমি কে, मैं कौन हूँ, আমার অস্তিত্ব কি, मेरा अस्तित्व क्या আমার है, ব্যক্তিত্বটা কি, मेरा व्यक्तित्व क्या है, হু অ্যাম আই। मैं कौन हूँ। পৃথিবীতে যতদিন আছি, पृथ्वी में मैं जितने दिन हूँ, আমি যে কোনো জায়গায় যাই না কেন, मैं कहीं भी जाऊँ ना क्यों, আমার পরিচয় আমার আধার কার্ড বলবে, मेरा परिचय मेरा आधार कार्ड बोलेगा, কিংবা আমার পাসপোর্ট। या मेरा पासपोर्ट। আমার পাসপোর্ট দেখে, আমার আধার কার্ড দেখে আমার নাম, আমার ঠিকানা, আমার পরিবারের বিষয়ে লোকেরা জানতে পারে। मेरा पासपोर्ट या मेरा आधार कार्ड देख के मेरा नाम, मेरा ठिकाना, मेरा परिवार के बारे में लोग जान पाएंगे। কিন্তু সেটা কত দিনের? लेकिन वो कितने दिन के लिए? যতদিন পৃথিবীতে আছি। जितने दिन इस पृथ्वी पर है। কিন্তু এই পৃথিবীতে যতদিন আমরা আছি, আমি বলবো এটা তো একটা অল্প সময়। लेकिन इस पृथ्वी में जितने दिन है, मैं तो कहूंगा ये काफी कम समय के लिए है। আমাদের একটা বড় জায়গা রয়েছে যেখানে আমাদেরকে থাকতে হবে। हमारे लिए एक बड़ा सा जगह है जहाँ पे हमें रहना है। নেভার এন্ডিং প্লেস, एक ऐसा जगह जहाँ कुछ खत्म नहीं होगा। সময় কা সময় সেখানে কন্টিনিউয়েশনে চলতে থাকবে, ওটা কখনো শেষ হবে না, ইটারনিটি। उधर समय चलता जाएगा, बीतता जाएगा, वहाँ उस समय की कोई अंत नहीं है। এবং সেখানে আমার কি পরিচয় রয়েছে, वहाँ मेरी क्या परिचय है। ইভেন ওইখানে যেদিন পৌঁছাবো দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট পার্ট, বাট পৃথিবীতে থাকা সত্ত্বেও আমার আধার কার্ড ছাড়া আমার আর কি পরিচয় রয়েছে। वहाँ जब पहुंचेंगे तब तो परिचय रहेगी, लेकिन पृथ्वी में रहते समय आधार कार्ड को छोड़कर मेरा परिचय क्या है। নাও রোমিও তার 8 অধ্যায় 14, 15, 16 এবং 17 এই চার পাঁচটা পদের মধ্যে আজকে আমরা থাকবো। और रोमियो उसका 8 अध्याय 14, 15, 16 और 17 पद में क्या कहता है हमारे परिचय के विषय में। আজকে আমরা এই অংশটা থেকে ভাগ ভাগ করে দেখবো, কাইন্ড অফ এক্সপোজিটরি আমরা আজকে দেখবো। और इसी वचन को, इसी अंश को लेकर हम लोग अध्ययन करेंगे, इसको तोड़कर। यस, 14 পদ কি বলছে? 14 पद क्या कहता है? শুরুতে বলছে যারা আত্মা দ্বারা তোমরা পরিচালিত হচ্ছ। जो लोग तुम आत्मा से परिचालित होते हो। কেন এখানে বলছে ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয় তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র। जो लोग परमेश्वर की आत्मा से परिचालित होते हैं वो ही परमेश्वर के संतान होते हैं। বলুন, আমরা যারা আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয় তারাই ঈশ্বরের পুত্র। मेरे पीछे पीछे कहिए, जो आत्मा से परिचालित होते हैं वो ही परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। নাও হিন্দিতে বলছে সন্তান, ইংরেজিতে বলছে চিলড্রেন, বাংলায় বলছে পুত্র। সো সেই জন্য মেয়েরা মন খারাপ করবেন না। क्योंकि यहाँ पे संतान लिखा गया है, बच्चे लिखा गया है, इसीलिए जितने लड़कियां हैं हम अपने दुखी नहीं होंगे। ইংরেজিতেও সন্স আছে, হিন্দিতে পুত্র আর পুত্রিয়া আছে। हिंदी में पुत्र और पुत्रियां कहा गया है। এক্স্যাক্টলি। সো ইট ডাজন্ট ম্যাটার, যদি আপনি বাংলাতে পড়ছেন আর শুধু পুত্র পড়ছেন, মেয়েরা মন খারাপ করবেন না। और अगर आप बंगला में पढ़े हैं और वहां सिर्फ पुत्र लिखा गया है, तो आप लड़कियां जितने हैं हम लोग मन को खराब नहीं करेंगे।
আপনি জেনে রাখুন এটা কোনো জেন্ডারের কথা বলছে না, यहाँ कोई लिंग के विषय में नहीं लिखा गया है, এটা একটা পজিশনের বিষয় ये বলছে, पोजीशन के विषय में একটা लिखा गया है, অধিকারের বিষয় বলছে। अधिकार के विषय में लिखा गया है। সো যখন বলা হচ্ছে ঈশ্বরের সন্তান, মানে ঈশ্বরের নিজের ফ্যামিলি মেম্বারের কথা বলা হচ্ছে, जब परमेश्वर के संतान के विषय में लिखा गया है, इसका मतलब परमेश्वर का अपना परिवार। আর এই শব্দগুলো শুধুমাত্র একটা সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে না, और ये जो शब्द है इसको बस एक रिश्ता नहीं दिखाता, কিন্তু এটা একটা নতুন রিয়ালিটিকে এক্সপ্লেন করে, একটা নতুন বাস্তবতাকে নিয়ে আসে। लेकिन ये नया एक वास्तविकता को हमारे सामने दिखाता है। আর সেই বাস্তবতাটা কি? और ये जो वास्तविकता है ये क्या है? কি যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমে আমরা আর দূরবর্তী না, আমরা আর স্ট্রেঞ্জার্স না, আমরা আর কৃতদাস না। और ये यही दर्शाता है कि हम यीशु मसीह के द्वारा हम और स्ट्रेंजर्स नहीं हैं, हम लोग और दास नहीं हैं या दूर में नहीं हैं, কিন্তু আমরা আমরা হ্যাঁ, আর আমরা এখন আর অনাথ না, हम लोग और अनाथ नहीं हैं। কিন্তু এখন लेकिन अभी আমরা আমাদের সর্বশক্তিমান মহান উচ্চ স্থানে যিনি বিরাজমান, সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান। और अभी हमारा जो परिचय है वो परमेश्वर पिता जो सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ के ऊपर है, उनके संतान हो पाए हैं। এবং এই বিষয়টা শুধু শোনার একটা কাহিনী শুধুমাত্র নয়, और ये बस एक सुनने वाली कहानी नहीं, বাট এটা একটা বাস্তবতা। लेकिन ये एक वास्तविकता है, দিস ইজ আ রিয়ালিটি ये एक रियलिटी है हमारे যেটা लिए, আমাদেরকে জানতে হবে। जो हमें जानना है। আমার পরিচয়। मेरा परिचय, আর যখন আপনি এই বাস্তবিকতাকে নিজের জীবনে গ্রহণ করবেন, जब आप इस रियलिटी को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার জীবনের একটা নতুন ডাইমেনশন ওপেন হচ্ছে। तब आप देख पाएंगे आपके जीवन का एक नया स्तर या नया डायमेंशन खुल रहा है। আয়নার সামনে আপনার নিজেকে তাকানোর ঢং বদলে যাবে। आप अपने आप को जब शीशे में देखते हैं उसका नजरिया पलट जाएगा। ইয়েস, আমরা একটা এমন জগতে বসবাস করছি যেটাকে বলা হয় ব্রোকেন ওয়ার্ল্ড। हम लोग एक ऐसे जगत में है या जग में है जहां जिसको एक टूटा हुआ जगत बोला जाता है। এই পৃথিবী আমাদের ভাঙন রয়েছে এখানে। ये पृथ्वी जो है ये टूटा हुआ है। কেন? क्यों? কেন বলা হয়? क्यों ऐसा कहा जाता কারণ है? ঈশ্বর যখন পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছিল, ইট ওয়াজ পারফেক্ট। क्योंकि जब परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की वो बिल्कुल परफेक्ट था, একদম সুন্দর ছিল, কোনো খুঁত ছিল না ওর মধ্যে। उसमें कोई खूद नहीं था, वो निखुत था, बहुत अच्छा सुंदर था। কিন্তু মানুষ ওর মধ্যে পাপকে ঢোকালো, लेकिन मनुष्य ने उसमें पाप घुसाया এন্ড তখন ওই বিষয়টা ব্রোকেন ওয়ার্ল্ড হলো। और तब वही पृथ्वी एक टूटी पृथ्वी हो गई, পাপ যার মধ্যে প্রবেশ করে গেছে। जिसके अंदर पाप ने प्रवेश कर আর दिया। আমরা এখনো সেই জগতেই বসবাস করছি। और हम लोग अभी भी उसी पृथ्वी में ही हैं, নাও যিশু খ্রিস্ট ডেফিনেটলি আমাদেরকে পাপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন, क्योंकि यीशु मसीह ने डेफिनेटली हमें पाप से मुक्ति दिया है। কিন্তু এই জগতের মধ্যে আরো অনেক কিছু রয়েছে যেগুলো এখনো স্টিল একটা তাদের সুসমাচারের প্রয়োজন রয়েছে। लेकिन इस पृथ्वी में बहुत कुछ ऐसा अभी तक है जिसमें यीशु मसीह के सुसमाचार का जरूरी है। সো যেহেতু আমরা ওই ব্রোকেন ওয়ার্ল্ডের মধ্যে রয়েছি, ওই ভগ্ন জগতের মধ্যে আমরা রয়েছি, तो क्योंकि हम लोग इस टूटे हुए पृथ्वी में हैं, সো এই জগৎ সব সময় আমাদেরকে একটা লেবেল লাগানোর চেষ্টা করতে থাকে। ये जो जगत है ये हमें सब समय हर समय एक लेबल लगाने का कोशिश करता है। নাও কি লেবেল কি? लेबल मतलब क्या? লেবেলটা কি? কেউ বিজনেসম্যান আছে এখানে? ये लेबल क्या है? कोई यहाँ पे बिजनेसमैन है? আমরা যখন একটা প্রোডাক্ট সেল, এটা একটা প্রোডাক্ট, जब हम एक प्रोडक्ट को बेचते हैं, ये जैसा एक प्रोडक्ट है, নাও এই প্রোডাক্টের মধ্যে আপনি এই জলটা কিসের জল আপনি কি করে বুঝবেন? ये पानी कौन से कंपनी का है आपको कैसे पता चलेगा? আই এম সরি বাট ইয়া, এটা হচ্ছে এই প্রোডাক্টের লেবেল। ये है इस प्रोडक्ट का लेबल। এটা যদি খুলে দিই আমি, এর কি পরিচয় আছে? अगर इसको खोल दिया जाए तो फिर इस बोतल का क्या परिचय है? কোনো পরিচয় আছে এই বটলের? कोई परिचय है? কিন্তু যখন আমি এর মধ্যে একটা লেবেল লাগিয়ে দিচ্ছি, इसके ऊपर जब मैं एक लेबल लगा दे रहा हूँ, এখন এর মধ্যে কিছু একটা আছে লেবেল, इसके ऊपर अब कोई एक लेबल है, এর মধ্যে যদি আমি একটা বিসলেরির লেবেল লাগিয়ে দিই, अगर इसके ऊपर एक बिस्लरी कंपनी का लेबल लगा दूं मैं, অ্যাট্রাকটিভ বেশি হয়ে যাবে। ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। কিংবা এর মধ্যে যদি আমি আর কি আছে অ্যাকোয়াফিনার একটা লেবেল লাগিয়ে দিই, एक एक्वाफिना का अगर लेबल लगा दूं तो কিনলে হিমালয়ান
লট অফ গুড জলের বোতল রয়েছে, আমি যদি লেবেল লাগিয়ে দিই এর পরিচয়টা আর ভ্যালুটা কি হতে থাকবে? बहुत सारे कंपनीज हैं, उनका अगर लेबल मैं लगाता जाऊं तो उसका परिचय क्या होता जाएगा? পাল্টাবে, বৃদ্ধি বা কম দুটোই হতে পারে, রাইট? बढ़ যেমন भी লেভেল सकता है, সেভাবে बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है, लेकिन पलटता বদলাবে। रहेगा। লেভেলের সাথে সাথে ওর গুরুত্বটা বদলাবে। लेबल के साथ साथ उसका जो वैल्यू है वो बदलता जाएगा। সো জগতে আমাদেরকে এইরকমই লেবেলস লাগানো হয়। और इस पृथ्वी में हमारे ऊपर भी ऐसी ही प्रकार की लेबल लगाया जाता है। নাও আপনি কোনো কাজ আপনাকে দেওয়া হয়েছে आपको कोई एक ऐसा काम दिया गया है, বা আপনি নিজে থেকে কোনো কাজ করার চেষ্টা করছেন आप या खुद से कुछ काम करना चाह এবং रहे সে हैं কাজে আপনি অসফল হলেন, और उस काम को आप सफलता से नहीं कर पा रहे हैं। আপনি কি আপনার লেবেল লেগে গেল, হি ইজ আ ফেলিয়ার। आपके ऊपर क्या लेबल लग गया कि आप एक फेलियर हैं। আপনার পাস্ট লাইফ অনেক খারাপ ছিল, आपका पास्ट का अतीत का जो जीवन था वो बहुत खराब था। অতীতে আপনি হয়তো কোনো খারাপ কিছু করেছেন आप अतीत में आपने कुछ ऐसा बहुत खराब किया होगा। এবং ওই লেবেলটা আপনার শরীরে লাগানো হয়েছে, अब आपके ऊपर ऐसा एक लेबल लगाया गया है, তুই তো ওই নোংরা কাজটা করেছিস। तूने तो वो गंदा सा काम किया था अतीत में। এবার আপনি যতই ভালো কাজ করার চেষ্টা করছেন, শুধরানোর চেষ্টা করছেন, আপনার ওই লেবেলটা লাগানো রয়েছে। आप अब जितना भी अच्छा काम करने की कोशिश क्यों ना करें, आपके पीछे या आपके लिए जो लेबल लगाया गया है वो आपके सामने रह रहा है। এবং আপনার পারফরম্যান্স, মানে আপনি অফিসে হতে পারে, যে কোনো কাজের জায়গায় কাজ করছেন, আপনার যে কাজ করার দক্ষতা সেটার অনুসারেও আপনাকে লেবেল লাগানো হয়। और आपकी जो परफॉर्मेंस है, आप ऑफिस में काम करें या जो भी करें, आपकी परफॉर्मेंस के अनुसार आपके ऊपर लेबल लगाया जा रहा है। আপনি এই সমস্ত যে লেবেলগুলো আপনাকে লাগানো হচ্ছে, এগুলো সব আপনি কানে শুনতে পান বা আপনি জানেন, কেউ আপনার মুখের সামনে এসে আপনাকে বলে না, কিন্তু বিহাইন্ড দ্য ব্যাক সবাই আপনার সাথে এই লেবেলগুলো দিয়েই কথা বলে। ये जो लेबल्स है जो आपको दिया जाता है वो शायद आपको सुनने में आता है, आपको पता है कि लोग आपके पीछे इस बात को बोलते हैं, लेकिन कोई सामने आके आपको नहीं बोलेगा। নাও আপনার সামনে নিশ্চয়ই এসে বলছে, ও গ্রেসি কেমন আছো, शायद आपके सामने आके बहुत अच्छी तरीके से लोग बोलते होंगे, ग्रेसी तुम कैसी हो। কিন্তু আপনি জানেন এই ব্যক্তিটা পেছনে যখন গ্রেসির বিষয়ে কথা বলছে তখন বলছে, ও ও ও তো ফেলিয়ার একটা, ওর তো পাস্ট এরকম, নাম নিয়ে বলছে না, কে ও ও ফেলিয়ারটা, ওই লুজারটা, ওই এই ব্যক্তিটা। সো देयर আর লেভেলস। और शायद सामने नहीं, लेकिन पीछे जाके वही व्यक्ति किसी और के साथ शायद नाम लेके नहीं, लेकिन वो इस तरीके से वो तो फेलियर है, वो तो कुछ कर नहीं पाया, वो तो असफल है। সো ওর পরিচয় থাকা সত্ত্বেও ওকে অন্য একটা পরিচয় দেওয়া হচ্ছে যেটা জগৎ দিচ্ছে ওর এক একটা ডিফারেন্ট সিচুয়েশনের উপরে রেখে। और उसका परिचय होने के बावजूद भी जगत एक ऐसा परिचय दे रहा है जो उसके कर्मों से या उसके काम से उसको परिचय या लेबल दिया जा रहा এবার है। এই ব্যক্তিটা সে সব জানে তার পেছনে কি চলছে। ये इस व्यक्ति को मालूम है कि उसके पीछे क्या क्या चल रहा है। নাও কি হয় এখানে, সমস্যা কোথায়? यहाँ पे समस्या क्या उठती है, আর এটা সবার সাথে হয়। और ये सबके साथ होता है। আনলেস ইউ আর ভেরি মাচ অ্যালাইন্ড উইথ গড। आप अगर परमेश्वर से अगर बहुत एकदम अलाइंड है तो फिर तो नहीं होता होगा, কিন্তু আমি জানি এটা ম্যাক্সিমাম লোকেদের সাথে হয়। लेकिन मुझे मालूम है कि ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता যখন है। আপনি জানছেন যে আপনার বিষয়ে পাঁচজন পাঁচ রকমের কথা বলছে, আপনাকে পাঁচজন পাঁচটা লেবেল অলরেডি লাগিয়ে দিয়েছে, আপনি স্লোলি ওই পরিচয়গুলোকে অ্যাডপ্ট করা শুরু করেন। जब आपको मालूम चलता है कि आपके पीछे 5 लोग 5 प्रकार के लेबल्स लगा रहे हैं, आपके विषय में बात कर रहे हैं, तब आप धीरे धीरे नहीं चाहने से भी उसी लेबल को आप अडॉप्ट करना या उसी को मानना शुरू कर देते हैं। এন্ড আপনার ভেতর থেকে আপনার সেলফ কনফিডেন্সটা চলে যায় স্লোলি। आपके अंदर से जो आत्मविश्वास है वो निकल जाता है धीरे धीरे। আপনার নিজস্ব পরিচয় আপনি ছেড়ে দেন, তখন আপনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আপনি নিজেকে বলেন, তুই তো একটা ফেলিয়ার, তোর দ্বারা তো কিছু হচ্ছে না, তোর দ্বারা কোনো আশা নেই, তুই কোনো কাজের না, এবং আলটিমেটলি আপনি এন্ড কোথায় হয় গিয়ে জানেন? সুইসাইড। और आप अपने दिए हुए जो परिचय है उसको भूल कर आप शीशे के सामने देखकर सच्ची अपने आप से कहते हैं कि नहीं, मैं तो हाँ, तू सच में फेलियर है, तुझसे सच्ची कुछ नहीं होगा, और इन सारे बातों को सुन के बोल के अल्टीमेटली वो जाता है आत्महत्या में। एंड दैट्स द रियलिटी। और यही है वास्तविकता। কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলতে চাই लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ কি আমরা কি কাজ
করেছি বা কি আমাদের জন্য করা হয়েছে সেটা দ্বারা আমাদের পরিচয় স্থাপিত হয় না। हमने जो काम किए हैं या क्या करते हैं उसके द्वारा या क्या हमारे लिए किया गया है उसके द्वारा हमारा परिचय नहीं होता है। আমাদের পরিচয় হয় whom we belong to, আমরা কার হয়ে রয়েছি সেটা থেকে আমাদের পরিচয় আসে। हम किसके हैं उसके द्वारा हमारी परिचय आती है। হালেলুয়া। हालेलुया। আর আমরা কার? हम किसके हैं? আমরা কার? हम किसके हैं? সো সেটা হচ্ছে আমাদের পরিচয়। तो वही है हमारा परिचय। সো আমাদের প্রয়োজন রয়েছে যেন আমরা ভয় থেকে একটা পদক্ষেপ নিয়ে আমরা ফ্রিডমে আসতে পারি, স্বাধীনতায় আসতে পারি। हमारा ये काम है ताकि इस भय से निकल के एक स्टेप लेके हम लोग ताकि आजादी के ओर आ पाए। ও ধার্মিক যত সব নিয়ম কানুন রয়েছে যেটা একটা প্রথাগত রীতিনীতি, ওই সমস্ত কিছুর যে সাইকেল আছে ওই সাইকেলটাকে ভেঙে আমাদের প্রয়োজন রয়েছে ঈশ্বরের সাথে একটা ইন্টিমেসি সম্পর্কের মধ্যে আসার। और धर्मीय जो नियम है और जितने रिचुअल्स है उन सब से निकल के जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता में जुड़ पाए। আর এটার মানে কি? इसका मतलब क्या है? আমরা অনেকে রয়েছি বিশ্বাসীরা যারা আমরা আমাদের সকালবেলা উঠে আমরা বাক্য পড়ি, রাত্রেবেলা ঘুমানোর আগে বাইবেল পড়ি, ও চার্চে আসি, সেল গ্রুপ যাই, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ বিষয় করি, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ঈশ্বরের সাথে নেই। और हमारे लिए इसका मतलब क्या है कि हम लोग विश्वासी होने के नाते हम लोग सुबह उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सोने से पहले प्रार्थना करते हैं, चर्च में आते हैं, सेल ग्रुप जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो हमारा नहीं है। বাইবেল পড়াটাকেও আমরা একটা রুটিন বানিয়ে নিয়েছি এবং পড়তে হয় বলে জাস্ট দুটো পদ পড়ে বন্ধ করে দিই। बाइबल पढ़ना भी एक हमारे लिए एक रूटीन बन जाता है, 2 पद मुझे पढ़ना है तो उसको पढ़ के हम बंद कर देते সো हैं। ইট বিকামস আ রিলিজিয়াস পারফরম্যান্স, এটা একটা ধার্মিক, যেমন অনেক জগতের লোকেরা রুটিন মাফিক 5 টাইম, কেউ 3 টাইম, কেউ 2 টাইম করতে থাকে, আমরাও একই রুটিনের মধ্যে ঢুকে যাই। और ये हमारे लिए एक धर्म का एक रूटीन बन जाता है, जिस तरीके से बाहर के लोग भी 4 बार हो या 3 बार हो जिस तरीके से करते हैं, हमारे लिए भी एक प्रकार का ही हो जाता কিন্তু है। ঈশ্বর আমাদেরকে বলছে আমরা হচ্ছে তার সন্তান। लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि हम उनके संतान हैं। আর সন্তান এবং তার বাবার মধ্যে একটা ইন্টিমেট সম্পর্ক থাকা উচিত, একটা গভীর প্রেমের কমিউনিকেশনের একটা রিলেশন থাকা প্রয়োজন রয়েছে। और संतान और उसके पापा के बीच में उनका रिश्ता बहुत गहरा होना चाहिए, बहुत इंटीमेट होना चाहिए। হালেলুয়া। আর এগুলো কেন হবে আমাদের জীবনে? और ये सारी बातें क्यों होंगी हमारे जीवन কারণ में? আমাদেরকে দত্তক পুত্র করে তিনি তার পরিবারে যুক্ত করে দিয়েছেন। क्योंकि उन्होंने हमें गोद लिया है अपने परिवार में। তিনি আমাদেরকে অ্যাডপ্ট করে নিয়েছেন उन्होंने हमें अडॉप्ट किया या गोद लिया है তার পরিবারে। अपने परिवार में। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। তাহলে আত্মায় যারা চলে তারা হচ্ছে কি ঈশ্বরের সন্তান। তাহলে আত্মায় চলা মানেটা কি? तो फिर आत्मा से जो चलते हैं वो परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। तो आत्मा में चलने का अर्थ क्या है? না, এটা একটা অনেক বড় বিষয়। ये बहुत बड़ा एक विषय है। আত্মায় চলা কি কাকে বলে? आत्मा में चलने को क्या कहते हैं? অনেক বড় একটা বিষয় আছে যেটাতে আমি এখন গভীরতায় যাব না, बहुत बड़ा विषय है जिसके अंदर मैं गहरा नहीं घुस पाऊंगा, কিন্তু আমি জাস্ট হালকা কিছু বিষয় আপনাদেরকে বলতে চাই। लेकिन मैं हल्के रूप से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। আমরা অনেক সময় আত্মার ইন্সপিরেশনে চলি, हम बहुत ज्यादा आत्मा के इंस्पिरेशन में चलते हैं। মানে একটু এনকারেজমেন্ট পেলাম, এগোলাম। थोड़ा एनकरेजमेंट उत्साहत मिला तो फिर उसी में चलते हैं। উদাহরণ আমি আপনাকে দিতে চাই একটা এইভাবে। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ इस तरीके से। ওকে, সো আমাদের কি বলবো, অনেক ভালো ভালো প্রচারকরা রয়েছে। हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्रचारक हैं। আমি নাম নিতে চাই না কারোর এখানে। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। সো আমার কিছু ফেভারিট প্রচারক রয়েছে। मेरे कुछ बहुत फेवरेट प्रचारक हैं। তারা এই আমাদের এই পুলপিটে এসেও প্রচার করে গেছে। वो लोग यहाँ पे भी आकर प्रचार करके गए हैं। সো তারা একদিন আসছে, বছরে একবার আসছে, আধা ঘন্টার প্রচার করছে, আমাকে इंस्पायर করে দিচ্ছে। वो लोग साल में 1-2 बार आ रहे हैं, बहुत प्रचार कर रहे हैं और मुझे आत्मा से पूरा मतलब मुझे इंस्पायर कर दे रहे हैं। এন্ড দেন ওই ইন্সপিরেশন নিয়ে আমি এগোচ্ছি। और उसी इंस्पिरेशन को लेकर मैं चल रहा हूँ। কিন্তু কতদিন? लेकिन कितने दिन? এক মাস পরে ওই ইন্সপিরেশনটা কি হয়ে যায়? 1 महीने तक वो इंस्पिरेशन रहेगा, उसके बाद হালকা হয়ে যায়।
ढल जाता है या हल्का हो जाता है। কিন্তু একই সাথে আমার সিনিয়র পাস্টর রয়েছে लेकिन उसी के साथ साथ मेरे सीनियर पास्टर भी हैं যাকে আমি অনবরত শুনছি जिनको मैं लगातार सुन रहा हूँ and he is guiding me go left go right और वो go मुझे straight, guide कर रहे go हैं। down এদিকে যাও ওদিকে যাও অনবরত উনি আমাকে গাইড করে और वो যাচ্ছে लगातार मुझे गाइड कर रहे हैं, दायां जाओ बायां जाओ, ऐसे करो वैसा मत करो। and it's been years and years আমি ওনার সাথেই রয়ে গেছি और ये साल साल बीत जा रहा है, मैं उन्हीं के साथ हूँ and every moment I am guided by him और हर परिस्थिति या हर मोमेंट में मुझे उनसे गाइडेंस मिल रही है। so পবিত্র আত্মায় চলা মানে পবিত্র আত্মার লিডিং এ চলা মানে শুধুমাত্র ওয়ান টাইম একটা এক্সপিরিয়েন্সে অনুপ্রাণিত হয়ে চলা না বাট এভরি ডে পবিত্র আত্মার কাছ থেকে শোনা তার ইচ্ছা অনুসারে নিজের জীবনকে নিয়ে যাওয়া और पवित्र आत्मा के साथ चलने का अर्थ ये है कि एक समय बस एक टाइम के लिए बहुत भावित होके नहीं, लेकिन हर दिन हर समय पवित्र आत्मा का सुनना और उन्हीं के अनुसार करना। প্রত্যেক দিন পবিত্র আত্মার কাছে সমর্পণ হওয়া, প্রত্যেক দিন পবিত্র আত্মার আওয়াজকে শোনা, প্রত্যেক দিন পবিত্র আত্মার বাধ্য হওয়া। हर एक दिन पवित्र आत्मा के सामने समर्पित होना, उनकी आवाज को सुनना और वैसा ही करना। আর পবিত্র আত্মা আমাদেরকে সত্যতে পবিত্রতাতে এবং সঠিক ডিসিশন যেটা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে যুক্ত সেগুলো নিতে সাহায্য করে। पवित्र आत्मा हमें सच्चाई में सही डिसीजन लेने का जो सत्य है उसके मार्ग में हमें चलने में सहायता এবং करता পবিত্র है। আত্মা আমাদেরকে পবিত্রতাতেও এগোয়। पवित्र आत्मा हमें पवित्रता में भी लेके जाता है। হালেলুয়া। हालेलुया। এবং পবিত্র আত্মাতে চলা কি হয় যেটা হচ্ছে আমি শুরুতেই বললাম ফ্রম ল টু রিলেশনশিপ। আমরা অনেক সময় ল এর মধ্যে বাধা থাকি, কিন্তু ঈশ্বর চান না যে আমরা শুধু ল কে পালন করি, নিয়মকে পালন করি, নিয়ম এটা বলছে নিয়ম ওটা বলছে, শুধু নিয়ম পালন করনে वाला আমরা হতে চাই না, কিন্তু আমরা সম্পর্কে আসতে চাই। और मैंने पहले भी बोला कि लॉ टू रिलेशनशिप की जिस तरीके से नियम में हम लोग बहुत समय नियम को ही पालन करते हैं, नियम को लेके चलते हैं, लेकिन परमेश्वर का इच्छा ये है नियम से निकलकर एक रिश्ते में परमेश्वर के साथ जुड़ पाए। নাও যারা নিয়ম মাফিক জীবনযাপন করে তাদের জীবনযাপনের ধরন হচ্ছে শুধু এক্সটার্নাল, তারা শুধু বাইরের বিষয়গুলো করতে থাকে। जो लोग नियम से चलते हैं उनके लिए ऐसी बात होती है कि सिर्फ बाहर से सही से चलना एक होता है, কিন্তু ভেতরে তাদের কোনো পরিবর্তন নেই বা ভেতরে তাদের কোনো কানেকশন নেই ঈশ্বরের সাথে। उनका अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता है परमेश्वर के साथ। সো ঈশ্বর চায় যে আমরা শুধুমাত্র নিয়ম মাফিক জীবনযাপন যাতে না করি, হি ওয়ান্টস আস যেন আমরা ল থেকে রিলেশনশিপে আসতে পারি, যেন আমরা যা করব, যদি আমি সেল গ্রুপে আসছি আমি এই জন্য আসবো কারণ আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি, যদি আমি চার্চে আসছি আমি এই জন্য আসবো কারণ আমি আমার বাবাকে ভালোবাসি, আমি আরাধনা করব আমি এই জন্য করব কারণ আমি আমার ঈশ্বরকে আরাধনা দিতে চাই। ইট উইল কাম আফটার দ্য রিলেশনশিপ। और जो लोग नियम से निकलकर परमेश्वर के साथ रिश्ते में ये सब करते हैं उनके लिए ऐसा होता है कि अगर मैं सेल ग्रुप जा रहा हूँ इस वजह से नहीं कि नियम के वजह से, लेकिन इस वजह से क्योंकि मैं परमेश्वर को प्यार करता हूँ। अगर मैं संडे को आ रहा हूँ संडे सर्विस में इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। अगर मैं आराधना कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। না যদি আপনি আত্মা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন তাহলে এটাই হচ্ছে আপনার প্রমাণ যে আপনি ঈশ্বরের সন্তান। अगर आप परमेश्वर के आत्मा से परिचालित हो रहे हैं यही एक प्रमाण है कि आप परमेश्वर के संतान हैं। ইয়েস, আপনি আপনার জীবন পারফেক্ট হওয়ার কথা বলা হচ্ছে না, আপনার জীবনকে একদম পবিত্রতায় জীবনযাপন করার কথা বলা হচ্ছে না, বাট ইফ ইউ আর লেড বাই দ্য স্পিরিট দ্যাট ইজ দ্য প্রুফ দ্যাট ইউ আর দ্য চিলড্রেন অফ গড। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जा रहा कि एकदम परफेक्ट आपका जिंदगी होगा, एकदम पवित्रता में चलेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर के संतान होने का ये प्रमाण है कि आप पवित्र आत्मा से नियंत्रित होके चलते हैं। নাও একজন ছেলে বা একজন মেয়ে যে পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে সে পারফেকশনের খোঁজে থাকবে না, সে ডিরেকশনের খোঁজে থাকবে যে পবিত্র আত্মা আমাকে কখন ডিরেক্ট করছে কোন দিকে যাওয়ার और জন্য। एक संतान जो परमेश्वर के आत्मा से परिचालित होता है वो कभी भी परफेक्शन की ओर नहीं जाता है, लेकिन वो डायरेक्शन की ओर जाता है या मांगता है डायरेक्शन। নাও পবিত্র আত্মা আমাদেরকে কনভিক্ট করে, পবিত্র আত্মা আমাদেরকে কারেক্ট করে এবং পবিত্র আত্মা আমাদেরকে কমফর্ট করে। पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट करता है
हमें करेक्ट करता है और हमें कंफर्ट या आराम देता है। আমরা যদি ভুল করি পবিত্র আত্মা আমাদেরকে দেখাবে এই তুই ভুল করেছিস তুই ভুল पवित्र করেছিস তুই आत्मा ভুল अगर করেছিস। हम कुछ गलती करते हैं वहां पे पवित्र आत्मा हमें दिखा देता है कि तूने ये गलत किया है। এবং পবিত্র আত্মা আমাদেরকে কারেক্টও করবে, আমাকে বলে দেবে যে ঠিক আছে তুই যদি ভুলটা করেছিস ওই ভুলটাকে শোধরানোর রাস্তা কোনটা এটাও তিনি দেখাবেন। और पवित्र आत्मा हमें दिखाकर फिर उस गलती को किस तरीके से ठीक करना है सही रास्ता भी पवित्र आत्मा दिखाते हैं। এন্ড দেন যখন আমি কষ্ট পেয়ে রয়েছি দুঃখ করছি ওই কারেকশন যখনই আসে না ওটা ইজি হয় না, ওটা কষ্টদায়ক হয়। সো যখন আপনি কষ্ট পাচ্ছেন ওই কারেকশনের দিকে এগোচ্ছেন হোলি স্পিরিট উইল বি देयर টু কমফর্ট ইউ। और जब आपको पवित्र आत्मा आपको करेक्ट कर रहे हैं वो चीज आसान नहीं होती है। जब आप उस दुख में हैं उस समय आपको आराम देने वाला भी पवित्र आत्मा ही होता है। হালেলুয়া। সো যারা পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয় তারা ঈশ্বরের সন্তান। जो लोग पवित्र आत्मा से परिचालित होते हैं वो परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। আমেন आमेन। আমেন আমেন। সো আমরা 15 পদের সময় তো দেখব हम लोग 15 पद देखते हैं अभी। কি লেখা রয়েছে 15 পদে। उसमें क्या लिखा गया है? বস্তুত তোমরা দাসত্বের আত্মা পাও নাই যে আবার ভয় করিবে, কিন্তু দত্তক পুত্রতার আত্মা পাইয়াছো যে আত্মাতে আমরা আব্বা পিতা বলিয়া ডাকিয়া উঠি। ওকে, নো নিড টু রিড। আমরা হিন্দিতে এখানে রয়েছে। সো যেখানে এই বাইবেলের অংশটা থেকে আমি প্রথম অংশটাকে এই সময়তে নিতে চাই। और इस बाइबल के पद से मैं पहला अंश आपको दिखाना चाहता हूँ। বলছে যে তোমরা দাসত্বের আত্মা পাওনি। और तुम्हें दास की आत्मा नहीं दी गई है। আর ইংরেজিতে একটা শব্দ ইউজ করা হয়েছে স্লেভ। यहाँ पे अंग्रेजी में एक ऐसा शब्द लिखा गया जो कि है स्लेव। নাও দাসত্ব এই শব্দটা আমাদের কাছে অনেক হালকা মনে হতে পারে, और ये दास जो शब्द है शायद हमारे लिए बहुत हल्का हो पाएगा। আর সেই জন্য আমি এই শব্দটার যে গভীরতাটা যে ইন্টেনশনে পৌল এটাকে লিখেছে আমি ওটাকে আপনার সামনে একটু ভেতরে ঢুকে খুঁড়ে আনতে চাই। और इस शब्द के गहराई को मैं आपको मतलब निकाल के आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। পৌল বলছে তোমরা দাসত্বের আত্মা পাওনি কিন্তু তোমরা সন্তানের আত্মা পেয়েছো। সো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সন্তান এবং দাস? और पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हें दास की आत्मा नहीं लेकिन एक संतान का परिचय दिया गया है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है? এখানে যে শব্দটা ইউজ করা হয়েছে স্লেভ, বাংলাতে ওটাকে আরো ভালো বাংলাতে যদি বলা হয় কৃতদাস। और बंगाली में जिस तरीके से उसको कृतदास कहते हैं दास, ये स्लेव शब्द लिखा गया মানে है। একটা চাকর যাকে কিনে নেওয়া হয়, ऐसा एक নকর। ऐसा एक नौकर जिसको खरीद लिया गया है। নাও গ্রিকে যে শব্দটা ইউজ করা হয়েছে সেই শব্দটাকে বলা হচ্ছে ডলস। और ग्रीक में जिस शब्द को लिखा गया है वो है डॉलर्स, যার মানে হচ্ছে স্লেভ বা নট জাস্ট আ সার্ভেন্ট, মানে সাধারণ একটা চাকর না। और ऐसा एक साधारण सेवक नहीं, ऐसा एक शब्द लिखा गया है। কেন বলছে সাধারণ চাকর না? साधारण सेवक नहीं, क्यों? এক এনশিয়েন্ট সময় মানে পুরনো সময় যখন আগে রাজা মহারাজাদের সময় ছিল সেই সময় এই স্লেভদেরকে রাজারা কিনে নিয়ে আসতো। और एकदम पुराने समय में राजा लोग इन सेवकों को खरीद कर लाते थे, যাদের কোনো ব্যক্তিগত রাইটস থাকতো না, নিজের ব্যক্তিগত অধিকার থাকতো না, जिनका कोई अपना कोई राइट्स नहीं रहता था, अपना कोई अधिकार नहीं रहता था, যার নিজের বলে কোনো কিছু হতো না। দে ক্যান নট বাই অর দে ক্যান নট ওন এনিথিং। তারা নিজের কোনো কিছু কিনতে পারবে না, নিজের বলে তাদের কিছুই থাকতো না। उनका खुद का कुछ नहीं होता था, वो ना खुद कुछ खरीद पाते थे या उनका कुछ अपना कुछ नहीं रहता था। তাদের স্বাধীনতা থাকতো না নিজের ব্যক্তিগত চয়েস করার জন্য, নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কোনো ফ্রিডম থাকতো না তাদের। उनकी वो आजादी भी नहीं रहती थी कि वो अपने लिए कोई सिद्धांत ले पाए या कुछ अपने लिए फैसला कर पाए। নাও যে একটা সাধারণ সার্ভেন্ট শুধুমাত্র দাস, আমি স্লেভ আর সার্ভেন্টের মানে কৃতদাস এবং দাস দুটোকেই দেখাচ্ছি। কৃতদাস যার বিষয়ে এতক্ষণ আমরা বললাম, নাও এবার দাস শুধু চাকর, সে কে? जो एक साधारण सा सेवक है उसमें अंतर क्या है? আর সার্ভেন্টকে গ্রিকে বলা হয়েছে ডাইকোনস। और ग्रीक में सेवक को डाइकोनोस लिखा गया है। নাও এর মানে কি? इसका अर्थ क्या है? সে ভলেন্টিয়ারলি সার্ভ করবে, মানে ওর ব্যক্তিগত রাইট আছে যে সে সেবা করবে কি করবে না।
और ये जो सेवक है उसका अपना फैसला लेने का अधिकार है, उसका राइट्स है, और वो उसी हिसाब से अपने इच्छा से वो सेवा करता তো है। এই ব্যক্তি যদি চায় ও নাও বলতে পারে না না আমি করব না। तो ये जो सेवक है अगर वो नहीं चाहता है सेवा करना तो वो भी ना कह सकता है। তো এর অধিকার আছে, तो इस सेवक का अधिकार है, ওর ব্যক্তিত্ব আছে, उसका व्यक्तित्व है, ওর নিজস্ব একটা পরিচয় আছে। उसका खुद का एक परिचय है। কিন্তু যে স্লেভ, যে কৃতদাস, लेकिन जो दास है या जो नौकर है, गुलाम है, करेक्ट, সেই ব্যক্তির কোনো পরিচয় নেই। इस गुलाम का कोई परिचय अपना नहीं এবং होता একটা है। ডিপ স্টাডিতে কিছু স্কলারসরা এভাবে বলেছে যে যারা স্লেভ ছিল তাদেরকে তাদের মালিকরা নাম ধরেও ডাকতো না। और जो लोग मालिक होते हैं वो लोग अपने गुलाम को नाम से भी नहीं पुकारते हैं। মানে যদি আপনি কারোর বাড়িতে স্লেভ হয়ে রয়েছেন আপনাকে নাম ধরে ডাকবেন, আপনাকে বলে এই হুর सुन 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 এই উঠ 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 ऐसे करके बुलाएगा। और अगर आप एक गुलाम हैं तो आपका मालिक आपको नाम से भी नहीं पुकारेगा, ऐसे ऐसे उठ करके आपको बुलाएगा। That was the position. यही था पोजीशन या स्थान। আর পৌল এখানে বলছে যে আমরা ওই স্লেভ ছিলাম কিন্তু ওখান থেকে আমাদেরকে সন্তান বানানো হয়েছে। और पौलुस यही दर्शाता है कि हम उसी वही गुलाम थे लेकिन वहां से हमें संतान बनाया गया है। স্যাড পার্ট কি জানেন? इसमें सबसे दुख की बात क्या है आपको पता है? আমরা এখনো অনেকে স্লেভ আছি। हम अभी भी कुछ लोग गुलाम ही हैं। যোহন তার 8 অধ্যায় 34 পদ, यूहन्ना उसका 8 अध्याय 34 पद, জন চ্যাপ্টার 8 ভার্স 34। यूहन्ना उसका 8 अध्याय 34 पद। যিশু তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, সত্য সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ পাপাচরণ করে সে পাপের দাস। জাস্ট ট্রান্সলেট এসে जो कोई भी पाप करता है वो पाप के लिए या पाप के कारण दास बन जाता है या गुलाम बन जाता পাপ है। पाप কা গুলাম বন जाता है, पाप का गुलाम बन जाता है। পাপের কৃতদাস হয়ে যায়। पाप का गुलाम बन जाना। যে কেউ পাপের মধ্যে রয়েছে পাপ তাকে কৃতদাস বানিয়ে রেখেছে, মানে পাপ তার জীবনের মালিক হয়ে তাকে কৃতদাস বানিয়ে চালাচ্ছে। जो कोई भी पाप में है पाप उनका मालिक बन जाता है और वो उसका गुलाम, और पाप ही उसको चलाता है। না আমরা অনেকে রয়েছি, हम बहुत कोई हैं। আমাদের গোপন বিষয় যদি আমরা নিজেরা তাকাই আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা কোন কোন জায়গায় পাপের দাসত্বের মধ্যে রয়েছি। हम लोग बहुत कोई हैं। हम लोग अगर अपने अंदर देखेंगे, हमारी गुप्त पाप को देखेंगे, हम देख पाएंगे हम किस किस जगह में पाप में हैं। নাও এই বিষয়টা আপনার শুনতে ভালো লাগবে না, ये विषय आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, কারণ পাপের বিষয় শুনতে কারোর ভালো লাগে না। क्योंकि पाप के विषय में सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। আশীর্বাদের কথা বলতাম আমি এখানে, তাহলে আপনারা অনেক এনজয় করতেন। यहाँ से मैं अगर आशीष की बात बोलता तो शायद आपको बहुत एनर्जी ও मिलती। আজকে আপনার জীবনে এতটা আশীর্বাদ আসতে চলেছে, এত আশীর্বাদ আসতে চলেছে, आज के दिन में आपके जीवन में इतनी आशीष आएगी, वैसा आएगा। আপনি এনজয় করতেন, হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড বলতেন। आपको बहुत आनंद मिलता, आप हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते। কিন্তু যখন পাপের বিষয় বলা হয়, যখন আঙ্গুল দেখানো হয় ঈশ্বরের বাক্য থেকে, ওটা আমাদেরকে একটু না ইরিটেট করে। लेकिन जब पाप के विषय में दिखाया जाता है, बोला जाता है, या उंगली दिखाई जाती है परमेश्वर के वचन से, तब थोड़ा हमें इरिटेट फील होता है। তখন মনে হয় যেন আমাদের চেয়ারের নিচে কেউ একটা ইলেকট্রিক ওভেন লাগিয়ে দিয়েছে। तब लगता है कि हमारे चेयर के नीचे किसी ने इलेक्ट्रिक ओवन लगा दिया है। একটু সমস্যা হয়, समस्या होती है थोड़ी। বাট আমি আজকে বলবো কারণ ঈশ্বরের বাক্য আমাকে ঈশ্বর আমাকে বলেছে এই বিষয়ে কথা বলতে। लेकिन मैं इसको बोलूंगा क्योंकि परमेश्वर ने आज मुझे बोला है इसको कहने के लिए। সো পাপের দাসত্ব যখন আমরা দাসের মধ্যে আমরা যখন পাপের স্লেভ হয়ে পড়ি, আলটিমেটলি আমরা পাপের গুলাম হয়ে পড়ি। जब हम पाप के गुलाम हो जाते हैं पाप में रहकर, তখন পাপ কি কি করে আমাদের জীবনে? तब पाप क्या क्या करता है हमारे जीवन में? আমাদের জীবনের সিদ্ধান্তগুলোর উপরে পাপ ডমিনেট করা শুরু করে। पाप क्या करता है? हमारे जीवन के हर एक सिद्धांत के ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर আমি देता है। কি ডিসিশন নিচ্ছি আমার জীবনে, मैं अपने जीवन में कौन सा फैसला कैसे ले रहा हूँ, ওটার উপরে সে কর্তৃত্ব করা শুরু করে। पाप क्या करता है? उसके ऊपर राज करना शुरू कर देता है। আপনি
সিনফুল ডিজায়ার্স মানে মাংসের যে অভিলাষ অভ্যাস এবং যে একটা সাইকেল রয়েছে পাপের, ওটার মধ্যে আপনার মনে হয় যেন হাত বেঁধে কেউ রেখে দিয়েছে। और ऐसा लगता है कि जो मानसिक जो अभिलाषाएं हैं, वो जो पाप का जो लूप है, उसके अंदर आपको लगता है कि किसी ने बांध कर रख दिया है। আর আপনি এভরিডে ঘুরে ঘুরে ওই একই জিনিস করেই চলেছেন। আপনি চান বেরিয়ে আসতে, আপনি চাইছেন ওখান থেকে বেরোতে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কেউ আপনাকে বেঁধে রেখে দিয়েছে, और পারছেন না। आप घूम घूम कर वही पाप को आप दोहराते रहते हैं, हर दिन उसी को करते रहते हैं। आप चाहते हैं उससे निकल कर आना, लेकिन क्योंकि आपके हाथ को बांध दिया गया है, आप वहां से निकल नहीं आ আর पाते हैं। আপনি ওখান থেকে বেরোতে চাইছেন নিজের ক্ষমতাতে, কিন্তু আপনি বেরোতে পারছেন না। আর আমি আপনাকে বলতে চাই, আপনি নিজের ক্ষমতাতে বেরোতে পারবেনও না। और आपको लगता है कि आप चाहते हैं कि अपने खुद के क्षमता में वहां से निकल कर आएंगे और चेष्टा भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने चेष्टा से कभी कर भी नहीं पाएंगे। আর পাপ হচ্ছে এমন একটা শক্তি, এমন একটা ক্ষমতা যে আপনার লাইফের ওপরে পুরো কন্ট্রোল করতে চায়। और पाप ऐसी एक शक्ति है जो आपके लाइफ के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखना चाहता है। ঠিক সেইভাবে যেভাবে ফোরন ইসরায়েল জাতিকে কন্ট্রোল করে চলেছিল। और उसी प्रकार से जैसे फिरौन राजा जिस तरीके से इजराइल जाति के ऊपर राज करके था, যেভাবে ইসরায়েল জাতির উপরে অত্যাচার করেছিল, তাদের কোনো ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না, তাদের কোনো কিছু করার ক্ষমতা ছিল না, তাদেরকে বন্দি বানিয়ে রেখেছিল। পাপ আমাদের অনেককে এখনো ওই একইভাবে বন্দি করে রেখেছে। और जिस तरीके से उन्होंने इजराइल जाति के ऊपर कब्जा करके रखा था, उनकी खुद की फैसला लेने का कोई आजादी नहीं था, उसी प्रकार से पाप ने हमारे ऊपर वैसा कब्जा करके रखा है। নাও আপনাকে দাসত্ব বানাবে সে আপনার চিন্তাধারাতে, আপনার আবেগে, আপনাকে শারীরিকভাবে এবং আপনার অনন্তকালীন জায়গা কেউ সে দাসত্ব বানিয়ে রাখবে। और पाप आपको आपके चिंता में आपको दास गुलाम बना के रखेगा, आपके इमोशंस में आपको गुलाम बना के रखेगा, आपको शारीरिक रूप से भी गुलाम बना के रखेगा, और अनंतकालीन जीवन के लिए आपको गुलाम बना के रखेगा। সো চারটে মেইন জায়গাতে পাপের যদি আপনি দাসত্ব হয়ে পড়েছেন, তাহলে এর রেজাল্ট কি হতে পারে। और चार मेन जगह में अगर आप पाप के गुलाम हैं, इसका परिणाम क्या होगा। সো আধ্যাত্মিক ভাবে যে জিনিসটা হবে সেটা হবে হচ্ছে ঈশ্বরের সাথে আপনার সেপারেশন হয়ে যাবে, আপনি ঈশ্বরের সাথে আলাদা হয়ে যাবেন, আপনার মধ্যে কোনো শান্তি থাকবে না ওনার সাথে। और आत्मिक रूप से आपको क्या करेगा, परमेश्वर से काफी अलग या दूर कर देगा, और आपके अंदर वो शांति नहीं रहेगी। আমরা সময়ের অভাবে বাইবেলের অংশগুলো দেখছি না, हम समय के अभाव से हम बाइबल के पद को नहीं देखेंगे। যিশাইও তার 59 2 পদে লেখা রয়েছে যে তোমরা পাপ করেছো, সেই কারণে তোমরা ঈশ্বরের থেকে দূরে চলে গেছো। यशाया उसका 59 का 2 में इस तरीके से लिखा गया है कि तुमने पाप किया है, इसीलिए तुम परमेश्वर से दूर चले गए हो। এবং আপনার আবেগ, আপনার যে ইমোশনাল স্টেট আছে, পাপের দাসত্বতা কিভাবে ওখানে এফেক্ট করে। और आपका जो इमोशंस है, आप পাপ কা দাস, भावनाओं में आपको जिस तरीके से पाप ने गुलाम बना के रखे हैं, ওখানে কি হয়, ওখানে আপনি লজ্জা পান, আপনার মধ্যে একটা গিল্ট আসে, আপনি ভয় পান, আপনার মধ্যে এংজাইটি অ্যাটাক করে, আপনি ডিপ্রেশনে চলে যান, আপনার মধ্যে এই সমস্ত বিষয়গুলো, সেলফ কনফিডেন্স আপনি লুজ করেন। অল অফ দিস হ্যাপেন্স। और तब क्या होता है, आपके अंदर एक भय आ जाती है, आप एंजाइटी से भुगते हैं, आपको डिप्रेशन आ जाती है, आपको गिल्ट में आपको जीना पड़ता है। এবং শারীরিক ভাবে কি হয়, ফিজিক্যালি কি হয়, और ये शारीरिक रूप से फिर क्या होता है, আপনি অ্যাডিকশনে পড়েন, আপনি ব্রোকেননেসে থাকেন, এবং আপনার যে চয়েসেস গুলো আছে সেই চয়েসেস গুলো আপনার সবসময় যেটাই চয়েস করছেন ভুল বেরোচ্ছে, এটা করছেন কিছু হচ্ছে না, ওখানে যাচ্ছেন কিছু হচ্ছে না, অল অফ ওয়্যার আপনি যেই সিদ্ধান্তটাই নিচ্ছেন সেটাই কোথাও না কোথাও আপনি দেখছেন আমার এটা সিদ্ধান্তটা ভুল সিদ্ধান্ত হলো। और कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से आप बहुत दुर्बल हो जाते हैं, आप एडिक्शन में चले जाते हैं, आपका हर एक सिद्धांत जो कुछ भी आप सोचते हैं कि करेंगे वो सब कुछ भूल होने लगता है, गलत होने लगता है, असफल होने लगता है। নাও এভরি মর্নিং যখন আমি আমাদের মণ্ডলীতে আসি সকালবেলা, हर सुबह जब मैं अपने यहाँ पे मंडली में आता हूँ, এয়ারপোর্ট থেকে যখন আমি আমার ওয়াইফকে ছেড়ে এয়ারপোর্ট থেকে যখন আসি, কৈখালির ওপরে যে ব্রিজটা আছে, কৈখালি না, বাগুইহাটির ওপর দিয়ে যে ব্রিজটা নামছে সিধা আপনার ভিআইপির ওখানে, और जब मैं अपने वाइफ को एयरपोर्ट में छोड़कर जब मैं बागुईहाटी वाला जब ब्रिज लेता हूँ, তো যখনই ব্রিজটা নামছে ইউ হ্যাভ টু অপশনস देयर, একটা হচ্ছে সাইড রোড
যেখান দিয়ে বাসগুলো যাচ্ছে, আরেকটা হচ্ছে মেইন রোড যেখানে একটা সিগন্যাল আছে। और वहाँ पे दो ऑप्शंस रहती हैं कि एक साइड रोड रहता है जहाँ से सिर्फ बस जाता है और एक मेन रोड जहाँ पे सिग्नल है। না, আপনি এটাও নিতে পারেন, এটাও নিতে পারেন। যদি আপনি এটা নিচ্ছেন তাহলে আপনার কাছে একটা সিগন্যাল আছে যেখানে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। যদি আপনি বাদিকের রাস্তাটা নিচ্ছেন, আপনার কাছে কোনো সিগন্যাল নেই, আপনি আরামসে বেরিয়ে যান। और आपके पास दो चॉइसेस है। आप अगर मेन रोड से जाना चाहते हैं वहाँ पे सिग्नल रहेगा, आपको अटकना पड़ेगा। अगर आपको उस दूसरे रास्ते से जाना है तो फिर कोई सिग्नल नहीं है, आप सीधा निकल जा सकते हैं। নাও এখানে আমি ফেসে গেছিলাম। और इसी मोड़ पे मैं एक दिन फंस गया था। আমি দেখলাম সিগন্যাল আছে, এখানে আটকে যাব, সময় নেই, সাইড দিয়ে বেরিয়ে যাই। আর আমি সাইড দিয়ে যখন ঢুকলাম, একদম সামনে গিয়ে ওখানে আরো এত বাস, এই সিগন্যাল খুলে এই গাড়িগুলো সব চলে গেল, তারপরে আমি বেরোলাম। और मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अच्छा सिग्नल है यहाँ पे, नहीं अटक के मैं बस वाला गली ले लेता हूँ। और मैं बस वाला गली में ऐसा अटका, मैंने देखा जितने ट्रैफिक में, जितना सिग्नल में जितने लोग खड़े थे वो लोग सब कोई निकल गए, मैं वहाँ अटका हुआ था। নাও এই যে সিদ্ধান্তটা আমি নিয়েছি, এই সিদ্ধান্তটা কিসের থেকে নিয়েছি? और ये जो मैंने फैसला लिया, ये मैंने कहाँ से लिया? ধৈর্য কম, मेरा धीरज कम था उस समय, সেটার জন্য নিয়েছি। उसी वजह से मैंने लिया। নাও নেক্সট ডে दूसरी दिन আবার আমি ওই একই পজিশনে এসে দাঁড়িয়েছি। सेम मैं उसी पोजीशन में आके এবার खड़ा আমার हुआ। কাছে প্রশ্ন, আমি কোন দিকে যাব? अब मेरे पास प्रश्न, मैं किस तरफ जाऊं? সিগন্যাল না শর্টকাট? আবার ফেসে যাব, এবার আমি এদিক দিয়ে যাব। अब मुझे लगा कि नहीं, अब सिग्नल है या शॉर्टकट है, मैं ये फिर फंस जाऊंगा, तो यही वाला ले আমি लिया मैंने। যে সিগন্যালটা খুলুক তারপরে আমি যাব। मैं सिग्नल के वहां पे चला गया कि सिग्नल खुलेगा तो मैं चला जाऊंगा। এবার যখন সিগন্যাল খুলেছে, যাচ্ছি যাচ্ছি যাচ্ছি, সামনে গিয়ে দেখি এদিকেও জ্যাম, और আর जब ওইদিকে রাস্তাটা ফাঁকা। अब जब सिग्नल खुला तो मैं जब सामने गया तो देख रहा हूँ ये सिग्नल वाला रास्ता में आगे जैम है और ये बाजू वाला रास्ता पूरा खाली है। দিস হ্যাপেন্স, ये होता है, আমার সাথে হয়। আমি কেন এই জিনিসটা এখানে তুললাম? मेरे साथ होता है। मैं क्यों इस बात को अभी बताया? আমি যেই কথাটা এখন বলতে চলেছি, আমি জানি না কতজন আপনারা এগ্রি করবেন এটা, বাট তারপর থেকে আমি যখনই গাড়িটা ওখান থেকে নামাচ্ছি, আমি ওই পবিত্র আত্মা কোন দিকে নেব। और मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि शायद बहुतों को समझ आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे कि मैं अभी जब भी उस मोड़ पे आता हूँ, मैं हर समय प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा कौन सा रास्ता लूं। মানে অনেকে আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না, এটা আমার সাথে আমার ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্স আমি শেয়ার করছি। शायद बहुत कोई आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। আর যখন যখন আমি প্রার্থনা করি পবিত্র আত্মা কোন দিকে নেব, এবং একটা পজিটিভ শান্তি পাই ডান দিক বা বাদিক যেদিকেই হোক না কেন, এবং যখন আমি অ্যাকর্ডিংলি স্টেপ নিয়েছি আজ অবধি আমি ফাঁসিনি। और जब भी पवित्र आत्मा से पूछता हूँ, वो मुझे एक पॉजिटिव शांति देते हैं। जब भी उस रास्ते को लेता हूँ और मैंने देखा है, मैं कभी भी फंसा नहीं हूँ। দিস ইজ অনেক সামান্য বিষয় হতে পারে, কিন্তু আমি জানি হাউ হোলি স্পিরিট ম্যানিফেস্টিং ইন মি। और ये बहुत छोटी सी विषय है, लेकिन मैं देख पाता हूँ किस तरीके से पवित्र आत्मा अपने कार्य को मेरे अंदर दिखा रहे हैं। সো এটা হচ্ছে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়, কিন্তু আমি যে জিনিসটা বলছিলাম যে পাপ আমাদের সিদ্ধান্তগুলোকেও কন্ট্রোল করে। तो ये जो है एक फैसला या सिद्धांत लेने का एक विषय है। तो पाप क्या करता है, हमारे सिद्धांत लेने के उस ताकत को भी कंट्रोल करता আপনি है। বাসে আসছেন, আপনার সিটের মধ্যে হয়তো একটু সমস্যা হয়েছে, পাপ আপনাকে কন্ট্রোল করবে ফিজিক্যালি, রেগে যেতে, মারতে, ঝামেলা করতে। और आप बस में आ रहे हैं, आपके सीट में कुछ समस्या हो सकता है, पाप क्या करेगा, आपको ऐसा चढ़ाएगा ताकि आप गुस्से में वहां पे गुस्से से आप झगड़ा करने लगे, मारपीट करने लगे। সো পাপ ফিজিক্যালি কন্ট্রোল করছে এবং পাপ অনন্তকালীনও কন্ট্রোল করে। और पाप अभी शारीरिक रूप से भी कर रहा है, उसके साथ साथ अनंत जीवन के लिए भी कर रहा है। পাপ কন্ট্রোল করবে আপনাকে অনন্তকালীন নরকের মধ্যে ফেলে দিতে। पाप आपको ऐसा नियंत्रण करेगा कि आप अनंतकालीन के लिए नरक में चले जाएंगे। রোমিও 6:23 পদ रोमियो उसका 6:23 ক্লিয়ারলি বলছে। बहुत क्लियरली हमें बताता है। এটা মুখস্থ থাকার কথা আমাদের, ये तो हमें याद रहनी चाहिए। কেননা মৃত্যু। নাও 15 পদের বি, আমরা এতক্ষণ এক প্রথম পোরশনটা দেখলাম যে কি স্লেভ জিনিসটা কি এবং কিভাবে আমরা আজকেও স্লেভ হয়ে থাকতে পারি। और 15 पद का जो पहला अंश है हमने देखा। अभी हम लोग देखते हैं कि गुलाम बनना क्या होता है। अभी हम दूसरा अंश में जाते हैं। আর যেখানে বলছে যে যেই আত্মা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে সেই আত্মা হচ্ছে দত্তক পুত্রতার আত্মা, যেটা তোমাদেরকে
ক্ষমতা দিয়েছে যাতে তুমি পিতা ঈশ্বরকে আব্বা পিতা বলে ডাকতে পারো। और जो आत्मा तुम्हें दी गई है वो गोद लेने वाली आत्मा है जो तुम्हें अधिकार देती है कि तुम अब्बा पिता परमेश्वर को बुला पाओ। নাও এই জায়গায় আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমাদেরকে যেভাবে হিন্দিতে বলছে গোদ লিয়া গিয়া মানে দত্তক নেওয়া। और जिस तरीके से हिंदी में बोला गया है कि गोद लिया हुआ बच्चा या संतान, বায়োলজিক্যাল সান না, বাট আমাদেরকে অ্যাডপ্ট করা হয়েছে। अपना बच्चा या अपना संतान नहीं, लेकिन जिसको गोद लिया गया है। নাও একজন অ্যাডপ্টেড চাইল্ড যে তার তার কোনো পরিবার নেই, তার 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 হ্যাঁ আরেকটা জিনিস, সাপোজ আমি একটা সন্তান যার মাথার উপরে প্রচুর ঋণ আছে, ডিফারেন্ট পাস্টের অনেক রকমের কলঙ্ক থেকে শুরু করে অনেক কিছু আছে। और मान लीजिए अगर मैं ऐसा एक बच्चा हूं जिसके ऊपर बहुत कर्ज है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जिससे मैं उलझ रहा हूं, बहुत सारे अतीत के विषय हैं, কিন্তু অন্য দিক থেকে আরেকজন এসে আমাকে দত্তক নিয়ে নিল, আমাকে অ্যাডপ্ট করে নিল, আমার পুরনো পাস্টের যত ঋণ যত কলঙ্ক যত কিছু থাকুক না কেন ওখানেই সব মিটিয়ে সে দত্তক নেবে। और मान लीजिए कोई वहां से आया और मुझे गोद ले लिया और मेरे जितने कर्ज थे, मेरे जितने अतीत में जितने खराब विषय थे वो सारे मेरे से दूर हो गए। নাও রোমান যে যখন পৌল লিখছে এটা রোমিওতে যেহেতু লিখছে তো রোমান কনটেক্সটকে কালচারকে তিনি ফোকাস করে লিখছে। সো রোমিওদের নিয়ম অনুসারে যখন কাউকে অ্যাডপ্ট করা হতো, যেই ব্যক্তিকে আমি অ্যাডপ্ট করব আমার সম্পূর্ণ জমিন জায়গার অধিকারী সে ব্যক্তি হবে। और रोमियो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, क्योंकि पौलुस रोमियो की किताब में इसको लिख रहे हैं, जब किसी को गोद लिया जाता था, मेरा जो कुछ भी है, मेरा सारा धन संपत्ति सब कुछ इसी गोद लिए हुए संतान का हो जाएगा। আমেন আমেন। সো রোমিও সমাজের নিয়ম অনুসারে যদি একটা বাবার দুটো সাপোজ একটা ছেলে আছে অলরেডি যেটা ওর বায়োলজিক্যাল সন, যেটা ওর নিজস্ব সন্তান, अब मान लीजिए ऐसा एक पिता है जिसका खुद का एक बेटा है, সো এই ব্যক্তি যদি দেখছে যে ওই ছেলেটার চাল ভাল ঠিক না, ও ভুলভাল কাজ করছে বা ওর বাবার কথা শুনছে না, বাবাটা চাইলে ওকে কি বলে ওটাকে যেন বেদখল করতে পারে, তিরস্কার जो पुत्र बेदखल कर सकता है ना। अगर पिता चाहता है कि उसका संतान को वो देख रहा है कि वो ठीक से नहीं चल रहा है, पिता अगर चाहे तो उसको अपने जायदाद से बेदखल कर মানে सकता জাস্ট है। বেদখল করে দিবে, ওকে কিচ্ছু দেবে না, এটা নিয়ম আছে। और ये ऐसा नियम है कि अगर वो चाहे तो वो उनको कुछ नहीं देगा। কিন্তু এই বাবাই যদি কাউকে দত্তক পুত্র নেয় ও চাইলেও নিয়ম অনুসারে তাকে বেদখল করতে পারবে না। लेकिन ऐसा एक पिता जो किसी बच्चे को अगर गोद लिया हो, अगर वो चाहे भी तो उसको अपने जायदाद से बेदखल नहीं कर And सकता। this is why Paul is mentioning the word adoption. और इसीलिए पौलुस यहाँ पे गोद लिया हुआ संतान के विषय में कहता আর है। আমরা এখানে যতজন বসে আছি আমাদের প্রত্যেককে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ঈশ্বর দত্তক পুত্র নিয়েছেন। हालेलुया। हम लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने हमें गोद लिया है। হালেলুয়া। हालेलुया। এবং যে আরেকটা জিনিস, যে দত্তক পুত্র যে হচ্ছে, যে বাবার হচ্ছে, ও ওর পার্মানেন্ট ধন সম্পত্তির মালিক হয়। जो कोई भी गोद लिया हुआ बच्चा होता है वो अपने परमेश्वर का या पिता का जितना जायदाद है सब कुछ का वारिस बन जाता है, परमानेंट वारिस बन जाता है। সো নাও আমরা আরেকটা অধিকার পেয়েছি আব্বা পিতা বলে ডাকার। हमें ये अधिकार मिला है परमेश्वर को अब्बा पिता बोल के তার पुकारने মানে का। কি? इसका मतलब क्या है? তার মানে আমি সেফ আছি, इसका मतलब मैं सुरक्षित हूँ, তার মানে তার চোখ আমার উপরে আছে, उनका नजर मेरे ऊपर है, তার মানে আমি সিকিউর আছি। इसका मतलब मैं सुरक्षित हूँ। নাও ছোটবেলায় আমরা যখন ছোট ছিলাম পাড়ার এখান থেকে ওই মাথায় যাওয়ার জন্য রাতে বেলা ভয় লাগতো। पहले जब हम छोटे थे इस जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए हमें डर लगता था। আর মা বাবারা কি বলতো আমাদেরকে, শোন না তুই যা, আমি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দেখছি, তোকে অসুবিধা নেই। और हमारे मम्मी पापा क्या कहते थे कि तू जा, मैं गेट में खड़ा तुझे देख रहा हूँ, तू जा, তুই যা আমি দেখছি। तू जा, मैं देख रहा हूँ तुझे। এবং আমাদের এটাই কমফর্ট দিত যে আমার মা আমার দিকে তাকিয়ে আছে আর আমি ওই সাহসেই চলে যেতাম। और हमारा यही आराम, हमें यही हमारा सुरक्षा था कि हमें पता है कि मेरी माँ तो देख रही है मुझे।
আর আমি ওইখান থেকে আমি সাহস পেতাম, সিকিউর ফিল করতাম। और उसी बात को जानकर मुझे साहस मिलता था। ঈশ্বর সব সময় আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। परमेश्वर हर समय आपके ऊपर देख कर हैं। আচ্ছা, ইউ আর সিকিউর, आप सुरक्षित हैं। আপনি সম্পূর্ণভাবে সিকিউর রয়েছেন। आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। নাও আমাদের কাছে প্রিভিলেজ আছে যেন আমরা তাকে বাবা বলে ডাকতে পারি। हमारे पास आज ये एक प्रिविलेज है कि हम उनको अब्बा पिता पुकार पा আর रहे আব্বা हैं। পিতা বলে ডাকা এটা একটা শুধুমাত্র প্রার্থনা না, কিন্তু এটা একটা কনফার্মেশন আমি কে তার। और ये बस एक प्रार्थना नहीं है अब्बा पिता बोल के पुकारना, लेकिन ये एक कंफर्मेशन है मैं कौन हूं उनके लिए। আমাদের পৃথিবীস্থ যত সম্পর্ক রয়েছে বাবার সাথে ছেলের, মার সাথে ছেলের, এগুলো একটা লিমিটেড টাইমের জন্য, কিন্তু যেই ফাদারহুড আমরা পেয়েছি ঈশ্বরের, ওটা 24/7 অলওয়েজ অ্যাক্টিভ আমাদের ওপরে। और पृथ्वी में हमारे पास जो रिश्ते हैं, जो एक माँ एक बच्चा जो अपने माँ बाप से कहता है, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है, लेकिन ये जो हमें मिला है जो रिश्ता अब्बा पिता के साथ, वो 24 घंटे 7 दिन हर समय चलता रहता है। যখন আপনি দুঃখের মধ্যে আছেন, যখন আপনি কনফিউজ আছেন, যখন আপনি ফেইলিয়ারকে ফেস করছেন, বা যখন আপনি আনন্দিত আছেন, সব সময় আপনি সব পরিস্থিতিতে জাস্ট বলতে পারেন বাবা তোমার দরকার রয়েছে। और जब आप दुख में हैं या फेलियर को महसूस कर रहे हैं, या इवन जब आप खुशी या आनंद के अंदर है, उसमें भी आप अब्बा को बाबा बोल के पुकार सकते हैं। হালেলুয়া। নাও আমি একটা ভুল শিক্ষাকে একটু সামনে এটা আনতে চাই। और मैं एक गलत शिक्षा को सामने लाना चाहता हूँ। আমরা অনেক সময় অনেক প্রচারককে অ্যাডমায়ার করি, which is very good। हम बहुत प्रचारक को एडमायर करते हैं, उनको बहुत हमें पसंद होता है, अच्छी बात है। কিন্তু সব প্রচারক যে তার সারা জীবনে সব সময় পারফেক্ট প্রিচিং করবে তার কোনো মানে নেই। और हर प्रचारक जो हर समय सही प्रीचिंग करेंगे इसका अर्थ नहीं होता। অনেক সময় তারা ইমোশনালি ড্রিভেন হয়ে এমন কিছু বিষয় বলে দেয় যেটা বাইবেলের সাথে অ্যালাইন না, এবং সেটা আমাদেরকে একটা ভুল মানসিকতা তৈরি করে দেয়, একটা ভুল শিক্ষা দিয়ে দেয়। बहुत समय वो लोग ऐसा कुछ बोल देते हैं जो परमेश्वर के वचन के साथ अलाइंड नहीं है, और जो एक गलत एक चिंता को ला देता সো है। নাও যেহেতু পিতা ঈশ্বর আমার বাবা, क्योंकि परमेश्वर हमारे पिता हैं, আমি তার ছেলে, मैं उसका बेटा हूँ। সো গরু যদি বাচ্চা দেয় কি হবে? अगर एक गाय एक बच्चा देता है, उसको क्या होगा? গরু। ছাগল বাচ্চা দিলে, কুকুর বাচ্চা দিলে, হাতি বাচ্চা দিলে, তাহলে ঈশ্বরের বাচ্চা, ঈশ্বরের বাচ্চা আমরা সবাই, হ্যাঁ हम हमरा सब सबाई? कोई परमेश्वर के संतान हैं। তাহলে আমরা সবাই, যদি গরুর বাচ্চা গরু হয় তাহলে ঈশ্বরের সন্তান কি? अगर गाय का बच्चा गाय होता है तो परमेश्वर का संतान कौन होगा? বলুন। ভুল। ये गलत है, দ্যাটস দ্য রং টিচিং। यही एक गलत शिक्षा है। আমরা ঈশ্বর হতে পারি না, हम परमेश्वर नहीं हो सकते हैं, আমরা তো পাপ করি। हम तो पाप करते हैं। আরে আমি এখান থেকে বেরিয়ে হয়তো কোনো একটা পাপ করে ফেলবো। हम तो निकल के ही यहीं से एक पाप कर देंगे। ডেফিনেটলি উই আর দ্য চিলড্রেন্স অফ গড, हम डेफिनेटली परमेश्वर के संतान हैं, কিন্তু আমরা তার অ্যাডপ্টেড সন্স, लेकिन हम उनके गोद लिए गए बच्चे हैं। নট বাই नेचर। हम अपने नेचर से उनके संतान नहीं हैं। যিশাইও তার 46:9 পদ বলে, और यशाया उसका 46:9, 46 का 9 में ऐसा कहता है, আমি ঈশ্বর এবং আমা বিহীন আর অন্য কোনো ঈশ্বর নাই। मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे सिवा और कोई परमेश्वर नहीं আর है। কেউ ঈশ্বর নেই, শুধুমাত্র ঈশ্বর আছে। और मेरे सिवा और कोई नहीं, सिर्फ परमेश्वर कहता वो ही एक परमेश्वर है। যোহন তার 1:14 পদ और यूहन्ना उसका 1:14 কি বলছে? যে তার এক জাত পুত্র কে? যিশু খ্রিস্ট। और वहां पे क्या कहता है? उसका इकलौता पुत्र कौन? प्रभु यीशु मसीह। আর তিনি ঈশ্বর। और वो ही है परमेश्वर। সো তার কোনো দ্বিতীয় পুত্র নেই। उनका कोई और दूसरा बेटा नहीं है। তিনি একমাত্র একজাত পুত্র যিশু, তিনি ঈশ্বর। वो इकलौता वो उनका पुत्र है यीशु मसीह, वही है परमेश्वर। কলসীয় তার 1:15 পদ कोलोसियो उसका 1 अध्याय 15 पद।
বলছে যিশু খ্রিস্টই হচ্ছে সেই অদৃশ্য ঈশ্বরের ভিজিবল পিকচার। कहता है कि प्रभु यीशु मसीह है वो अदृश्य परमेश्वर का एक दृश्यमान व्यक्ति। সো আমাদের যাদেরকে আমরা ফলো করি, বড় বড় প্রচারকরা যদি কখনো আমাদেরকে এরকম ভাবে শিক্ষা দেয়, আপনাকে বুঝতে হবে যে বাইবেল কোনোদিনও এটা সাপোর্ট করে না। और इसीलिए हमें अगर बहुत बहुत बड़े बड़े प्रचारक ऐसे कहते हैं, हमें समझना पड़ेगा कि बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करती है। সো আমরা এইভাবে আমরা ঈশ্বরের ডিএনএ তে বড় হইনি, ডিভাইন তার ঐশ্বরিক ডিএনএ আমাদের মধ্যে নেই। সো আমরা ডিভিনিটি কে পাইনি। और हमारे अंदर वो जो ईश्वर का जो डीएनए है वो हमारे अंदर नहीं है। সো আমাদেরকে দত্তক নেওয়া হয়েছে অনুগ্রহ দ্বারা এবং যিশুর উপরে বিশ্বাস করার মাধ্যমে। हमें गोद लिया गया है अनुग्रह के द्वारा और यीशु मसीह पर विश्वास करने के माध्यम से। আর এই যে অ্যাডপশনটা আছে, এই অ্যাডপশনটা আমাদেরকে একটা সম্পর্ক দিচ্ছে এবং একটা দত্তক পুত্রতার অধিকার দিচ্ছে, মানে আমাদেরকে একটা ইনহেরিটেন্স দিচ্ছে, কিন্তু ডিভিনিটি দিচ্ছে না। और ये जो अडॉप्शन है इसके द्वारा हमें परमेश्वर का वो अधिकार, वो संतान होने का अधिकार दे रहा है और उनकी जो संपत्ति है या हम उनके वारिस हो जा रहे हैं, लेकिन हमें डिविनिटी नहीं मिल रहा है। ইয়েস, বুঝতে পারছি আমরা, ওই জিনিসটা যেন আমাদের মাথায় থাকে। নাও যে ইনহেরিটেন্সের কথা বলছে এখানে, শেয়ার্ড ইনহেরিটেন্স উইথ জিসাস, যেটা 17 পদে লেখা রয়েছে। ये जो संपत्ति या इनहेरिटेंस के विषय में जो बोला जा रहा है, আর যখন সন্তান তখন দায়াদ, ঈশ্বরের দায়াদ ও খ্রিস্টের সহদায়াদ। হালেলুয়া। সো আমরা যখন সন্তান তখন তার উসকা ওয়ারিস, নাম্বার 1, हम जब সম্পত্তির संतान অধিকারী। होते हैं तो उनके वारिस बन जाते हैं। দায়াদ শব্দটা মানে হচ্ছে ওয়ারিস, বুঝতে পারছেন? তো আমি বারবার করে দায়াদ শব্দটাকে ব্যাখ্যা করব না, সময় অনেক অলমোস্ট শেষ। সো সহদায়াদ মানে খ্রিস্ট পিতা ঈশ্বরের সন্তান, খ্রিস্টর যেমন অধিকার আমি খ্রিস্টের সাথে পার্টনার। और अगर मसीह जो परमेश्वर का बेटा है, उनका जो वो जैसा वारिस है, उनकी जो अधिकार है, उनके साथ साथ मुझे भी वारिस बनाया गया যা है। যা কিছু যিশু খ্রিস্টের সব কিছু আমার। जो भी कुछ मसीह यीशु का है वो मेरा भी है। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। কত কি কি আছে যখন আমরা ইনহেরিটেন্স করছি, কি কি আমরা পাচ্ছি? নাম্বার 1, অনন্ত জীবন। वारिस के रूप से हमें क्या क्या मिल रहा है? पहला बात, अनंत जीवन। দ্বিতীয়, ঈশ্বরের যত প্রতিজ্ঞা সেগুলো। दूसरा, परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं सारे। পবিত্র আত্মার ক্ষমতা, पवित्र आत्मा की जो क्षमता है, যিশু খ্রিস্টতে যে অধিকার সেই অধিকার, यीशु मसीह में जो अधिकार है वो उस अधिकार को मिल रहा है। এবং ভবিষ্যতে খ্রিস্টের সাথে রাজত্ব করার ক্ষমতা। और भविष्य में मसीह के साथ राज्य करने का अधिकार। হালেলুয়া। हालेलुया। চাই এগুলো, ये सब चाहिए এগুলো हमें। চাই। এগুলো আপনার আছে কারণ আপনাকে ঈশ্বর দত্তক পুত্র করে নিয়েছে। ये आप ही का है क्योंकि परमेश्वर ने आपको गोद ले लिया है वारिस के अनुसार। কিন্তু মাই ডিয়ার ফ্যামিলি, लेकिन मेरा प्यारे परिवार, আমার প্রিয় পরিবার, मेरे प्यारे परिवार, আমি আপনাদেরকে শুধুমাত্র পজিটিভ জিনিসকে দেখিয়ে আকর্ষিত করতে চাই না। मैं सिर्फ आपको अच्छी अच्छी बातें दिखा के आपको आकर्षित नहीं करना আমি चाहता, আপনাকে সত্য দেখাতে চাই। मैं आपको सच्चाई को दिखाना चाहता हूँ। কারণ এই বাইবেলের অংশকে যদি আমরা ভালো মতো পড়বো তাহলে শেষে কি লেখা রয়েছে? क्योंकि अगर इस बाइबल के अंश को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो अंत में क्या लिखा गया है? যদি বাস্তবিক আমরা তাহার সহিত দুঃখ ভোগ করি যেন তাহার সহিত প্রতাবান্বিত হতে পারি। तो अगर हम उनके सफरिंग में पार्ट उनके ताड़ना में अगर उनके साथ हम भाग लेते हैं, उनके महिमा की भी अंश हमें मिलेगी। হালেলুয়া। নাও পুনরুত্থানের শক্তি তো আমরা সবাই চাই, তার মহিমাকে আমরা চাই, তার আশ্চর্য কাজকে আমরা চাই, তার সাথে আমরা থাকতে চাই, তার সমস্ত পজিটিভ জিনিসগুলো আমরা নিতে চাই, কিন্তু যিশু খ্রিস্ট যে দুঃখ ভোগ করেছে ওটার পার্টেকার আমরা হতে চাই না। और उनके पुनरुत्थान की शक्ति को हमें चाहिए, उनका साथ हमें चाहिए, उनकी महिमा हमें चाहिए। जितने
अच्छी अच्छी वस्तु है वही सारे जो यीशु मसीह के साथ आते हैं उन्हीं चीजों को हमें चाहिए, लेकिन यीशु मसीह जिस ताड़ना से होकर गया, जिस सफरिंग से होकर गया, उसमें बहुत समय हम भाग नहीं लेना So, चाहते हैं। আমরা খ্রিস্টের সাথে সহদায়াত যেমন মহিমার বিষয়গুলোতে তেরকম তার দুঃখ ভোগেতেও আমরা সহদায়াত और রয়েছি। अगर हम ये मसीह यीशु के साथ हम वारिस के अनुसार हैं, उनका जो कुछ भी अगर महिमा की बातें में हम हैं तो उसके साथ साथ ताड़ना की बातों में भी हमें अंश लेना है। ফিলিপিও তার 3:10 फिलिपियो उसका 3:10 পৌল বলছে যেন আমি তাহাকে তাহার পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাহার দুঃখ ভোগের সহভাগিতা জানিতে পারি। मैं ताकि उसके पराक्रम को और उसके पुनरुत्थान के शक्ति को भी जान पाऊं, और उसका उसके जो ताड़ना को भी। ताड़ना का जो भागी मैं बन सकूं, उसके ताड़ना का भाग में भी मैं ले पाऊं। যেন আমি খ্রিস্টের যে দুঃখ ভোগ তার সাথে একটা পার্ট হতে পারি। मैं ताकि मसीह यीशु का जो दुख था उसका अंश भी मैं हो पाऊं। নাও এটা হচ্ছে আমাদের দায়াদ, মানে আমাদের যে ইনহেরিটেন্স ওটার মধ্যে পার্ট প্যাকেজে রয়েছে। ইউ ক্যান নট ইগনোর দিস এন্ড শুধুমাত্র পজিটিভ জিনিসগুলোকে ইউ ক্যান নট টেক। और ये जो वारिस का जो मिलने वाला जो संपत्ति है, इसमें ये दुख भी आता है, ये एक ही पैकेज में आता है। इसको दुख को इग्नोर करके हम बाकियों को नहीं ले सकते। ঈশ্বরের সন্তানেরা, परमेश्वर के संतान, যখন আমরা সফর করি, जब हम दुख से होकर যখন जाते আমরা हैं, দুঃখ ভোগ করছি, जब हम दुख से होकर जाते हैं, সে দুঃখ ভোগ আমাদেরকে শেপ করে, আমাদেরকে আকার দেয়। वो दुख या ताड़ना की समय हमें शेप या আমাদের एक মধ্যে आकार देती है। আমাদের মধ্যে যে অহংকার প্রাইড গুলো রয়েছে ওটাকে ভাঙে। हमारे अंदर जो अहंकार है उसको वो तोड़ती है। আমাদের মধ্যে ধৈর্য শক্তিকে বা বৃদ্ধি দেয়। हमारे अंदर जो धीरज है उसको वो बढ़ाता है। এবং আমাদের ঈশ্বরের প্রতি যে নির্ভরতা সেটাকে আরো গভীর করে। हमारा जो परमेश्वर के प्रति जो निर्भर करने का जो क्षमता है वो और भी बढ़ाती है। আপনি যে কোনো কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আছেন না কেন, आप किसी भी कठिन परिस्थिति में हो क्यों ना, আপনি জেনে রাখুন যদি আপনি ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বর ওই পরিস্থিতিটাকে আপনার জীবনে রেখেছে আপনাকে সুন্দর একটা চমকানো পিকচার দেওয়ার জন্য। आप जानकर रखिए परमेश्वर उस परिस्थिति को आपके जीवन में इसलिए रखे हैं ताकि आपको चमका पाए। আরে আপনারা সোনা, গোল্ড, ইউ আর গোল্ড। आप है सोना, আপনারা সবাই প্রত্যেকে সোনা, এবং ঈশ্বর আপনাকে আগুনের মধ্যে নিয়ে যায় যেন আপনি আরো বেশি শাইন করতে পারেন। और आप सोने को परमेश्वर और भी अग्नि से होके लेके जाता है ताकि वो और भी निखर पाए या चमक पाए। হালেলুয়া। हालेलुया। আর সেই জন্য যখন আপনি পারসিকিউশন ফেস করছেন আপনার বিশ্বাসের জন্য, इसीलिए जब आपको आपके विश्वास के लिए आपको ताड़ना सहनी पड़ रही है। এই রিসেন্টলি উড়িষ্যাতে অনেকগুলো বিশ্বাসীকে তারা মণ্ডলী থেকে বাড়ি যাচ্ছিল, রাস্তার মধ্যে অনেকগুলো লোক ধরে মেরে हॉस्पिटल भर्ती कर दिए और ये रिसेंटली उड़ीसा में कुछ लोग मंडली से अपने कलीसिया में रिटर्न जा रहे थे, कुछ लोगों ने उनको ऐसा पीटा कि वो लोग हॉस्पिटल में चले गए। नाउ आगामी दिने আমাদের সাথে হবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই, हमारे साथ जो ऐसा नहीं होगा आने वाले समय में इसका कोई गारंटी नहीं है। কিন্তু সেই সময় আমরা আমাদের বিশ্বাসের জন্য কতটা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবো, দ্যাট ইজ হোয়াট ম্যাটার্স। लेकिन उस समय हम अपनी विश्वास में कितना अच्छी तरीके से स्ट्रांगली खड़े हो पाएंगे वो एक बड़ा प्रश्न है। আপনার পরিবারের মধ্যে শুধুমাত্র আপনি খ্রিস্টকে জানেন আর কেউ জানে না, আর যার কারণে আপনার পরিবারের লোকেরা আপনাকে বিভিন্নভাবে লজ্জিত করছে, অত্যাচারিত হতে হচ্ছে, বিভিন্নভাবে আপনাকে কষ্ট পেতে হচ্ছে। আপনি জেনে রাখুন আপনাকে ঈশ্বর চমকাচ্ছে। और आपके परिवार में और कोई विश्वासी नहीं है, आप अकेले विश्वासी हैं और आपके परिवार के लोग आपको बहुत ताने मारते हैं, आपको कष्ट देते हैं, वहां पे याद रखिएगा परमेश्वर आपको चमका रहे हैं। এবং সেই জায়গায় আপনি নিজের পরিচয়কে ভুলে যাচ্ছেন না। আপনি জানেন আমি ওই আব্বা বাবার, আমার ওই বাবার আমি সন্তান, সো আমি আমার বিশ্বাসকে কম্প্রোমাইজ করব না, আমি অন্য কোন জায়গায় মাথা নত করব না। আমার মাথা নত হবে তো শুধুমাত্র যিশু খ্রিস্টের সামনে। और वही जगह पे आप खड़े होकर बोल पाएंगे कि आप देख पाएंगे कि अब्बा पिता मेरा है, मेरा परिचय क्या है, और मैं किसी और के सामने अपना सर को नहीं झुकाऊंगा। এবং সেটা হচ্ছে আপনি খ্রিস্টের সাথে সাফারিং এ যুক্ত হচ্ছেন। और वहीं पे आप मसीह के साथ उसके दुख या पीड़ा को आप उठा रहे हैं। কারণ এই বাইবেলের অংশ বলছে যদি আমি খ্রিস্টের সাথে দুঃখ ভোগে সহভাগী তাহলে আমি তার সাথে মহিমান্বিত হব। क्योंकि ये बाइबल का अंश ऐसा कहता है कि अगर मैं मसीह के ताड़ना में योगदान दे पा रहा हूं तो उसके महिमा में भी मैं उठूंगा। এবং
তাড়না পাওয়া মানে হচ্ছে নিজেকে নম্র করা, নিজের কমফর্টকে, নিজের টাইমকে, নিজের সমস্ত যে বিষয়গুলো রয়েছে অন্যদের জন্য ত্যাগ করা। और ताड़ना का अर्थ ये है मेरे अपने समय को, मेरा अपना जितना कंफर्ट का विषय है वो दूसरों के लिए त्याग कर देना। আর সাফারিং, ঈশ্বরের যিশু খ্রিস্টের সাথে সাফারিং মানে আপনি প্রার্থনায় যুদ্ধ করে চলেছেন। और यीशु मसीह के साथ ताड़ना में एक होना का मतलब है कि उनके साथ आप प्रार्थना में एक हैं। যিশু খ্রিস্টের উপরে অনেক অত্যাচার হয়েছে, কিন্তু যিশু খ্রিস্ট কি করেছে? পাহাড়ে গেছে, পাহাড়ে গিয়ে হাঁটু গেড়েছে এবং উনি ওখানে রেসলিং করেছে প্রার্থনাতে, अब আধ্যাত্মিকভাবে। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बहुत ताड़नाएं आई, लेकिन वो पहाड़ में जाके अपने घुटनों पर आके वो रेसल कर रहे थे या युद्ध कर रहे थे प्रार्थना में। না, আপনি বিশ্বাসী হয়েছেন বলে পাড়ার লোকেরা আপনাকে জল নিতে দিচ্ছে না, আপনার সাথে ঝামেলা করছে, আপনি ওখানে ঝামেলা করবেন না, আপনি আপনার বাড়িতে আসবেন, হাঁটু ভাঙবেন, ওইটা হবে আপনার ব্যাটল গ্রাউন্ড। और आप अपने अपने पाड़ा में आपको शायद आप विश्वासी है कर कर कोई आपको पानी नहीं दे रहा है, आप वहां युद्ध नहीं करके आप अपने कमरे में आकर, आप घुटनों में आकर युद्ध करेंगे। এবং অনেক প্রলোভনে আপনি পড়বেন। अब बहुत सारे प्रलोभन परीक्षा में पड़ेंगे, অনেক শয়তান লোভ দেখাবে, बहुत प्रकार के लोभ या बहुत टेम्पटेशन आपको অনেক देगा, শর্টকাট শয়তান দেখাবে। बहुत शॉर्टकट आपको शैतान दिखाएगा। কিন্তু আপনি যেহেতু ঈশ্বরের সন্তান, लेकिन क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं, আপনি আব্বাস চাইল্ড, आप हैं अब्बा के संतान, সো আপনি ওই প্রলোভনে পড়বেন না, আপনি রেসিস্ট করে বেরোবেন। आप उन हर एक टेम्पटेशन को आप उसमें नहीं गिरेंगे, आप उसको प्रतिकार कर पाएंगे। এবং আজকে কিছুক্ষণ পরে আমাদের সিনিয়র পাস্টার আসবেন, একটা বড় স্পিরিচুয়াল ওয়ারফেয়ারের বিষয় আপনাকে বলবে। और कुछ देर बाद हमारे सीनियर पास्टर आएंगे, बहुत बड़ा एक आत्मिक युद्ध के बारे में वो आपको बताएंगे। আপনার প্রত্যেক দিন ঈশ্বরের বাক্য বলছে আমাদের যুদ্ধ মাংসের সাথে মাংসের না, কিন্তু আধ্যাত্মিক জায়গায় যারা অধিপতি, কর্তৃত্ব, সব বসেস গুলো রয়েছে তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ। সো একটা অনবরত স্পিরিচুয়াল ওয়ারফেয়ারে থাকা মানে আপনি খ্রিস্টের সাথে সাফারিং এ পার্টেকিং করছেন। अब परमेश्वर का वचन कहता है हमारा जो युद्ध है वो मांस के साथ नहीं, लेकिन अधिकारियों के साथ है, आत्मिक स्तर के अधिकारियों और बॉसेस के साथ है। इसका मतलब हमें हमारी लड़ाई चल रही है। হালেলুয়া। মণ্ডলী, আপনার পরিচয় কি? मंडली कलिसिया, आपकी परिचय क्या है? আমাদের পরিচয় কি? हमारी परिचय क्या है? আমাদের পরিচয় হচ্ছে আমরা আব্বাস চাইল্ড। हमारा परिचय ये है कि हम अब्बा के बच्चे हैं। আমাদের বাবা সে স্বর্গের পিতা, हमारा जो बाप है वो स्वर्ग के पिता है। ওটা আমাদের পরিচয়। यही है हमारा परिचय। বাবার গুণ আমাদের মধ্যে থাকা প্রয়োজন আছে, हमारे पिता के जो गुण हैं वो हमारे अंदर रहने चाहिए, যেন লোকেরা আমাদেরকে দেখে বুঝতে পারে যে এ ওনার সন্তান। ताकि लोग मुझे देखकर समझ पाए कि ये उनके संतान हैं। আর যিশু খ্রিস্টতে যখন আমরা আছি, और जब ये मसीह यीशु में हम हैं, সি শুধুমাত্র মহিমার বিষয়গুলোতেই যদি আমাদের ফোকাস হয়, सिर्फ अगर महिमा की बातों में हमारा फोकस रहे তাহলে আমরা ডাইভার্টেড হয়ে যেতে পারি, আমরা তাহলে ভুল জায়গায় আছি। तो फिर हम बहुत एक गलत जगह में रहे। যদি আপনি সাফারিং করছেন, अगर आप किसी बात से ताड़ना में हैं, আপনি কষ্ট করছেন, आप कष्ट पा रहे हैं किसी चीज में, আপনি ওটাকে আনন্দ জ্ঞান করুন। इसको आप आनंद के प्रकार से लीजिए। আপনি 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 ওটাকে জয় রূপে নিন, আপনি ওটাতে উল্লাসিত হন যে আপনি দুঃখ ভোগে খ্রিস্টের সাথে রয়েছেন এবং আপনার মহিমার দিন আসছে। और इसी बात से आप आनंदित होइए कि आपका अभी दुख का समय चल रहा है, लेकिन आपके महिमा के दिन आ रहे हैं। আর যখন আমরা এইরকম জীবন যাপন করব, और जब हम ऐसा एक जीवन बिताएंगे, যখন আমরা এই পরিচয়কে নিয়ে যাব, ऐसी एक परिचय को लेकर चलेंगे, যখন আমরা এই এই ট্যাগ লাইনকে নিয়ে, জগৎ কি ট্যাগ লাইন দিচ্ছে ওগুলো না, কিন্তু ঈশ্বর কি ট্যাগ লাইন দিচ্ছে ওটাকে নিয়ে যখন আমরা চলবো। और जगत में मुझे क्या टैगलाइन दिया जा रहा है उनको लेकर नहीं, लेकिन परमेश्वर मुझे क्या टैगलाइन दे रहे हैं उसको लेकर चलना है। যখন আমি আমার পারসিকিউশনের মধ্যে, আমার কষ্টের মধ্যে, আমার বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতিতেও আমি খ্রিস্টকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকবো, जब मेरे कष्ट के समय में, मेरे अत्याचार के समय में, जब मैं मसीह को पकड़ के रहूंगा, সেই জীবন হচ্ছে ওয়ার্দি অফ দ্য গসপেল। वही जीवन है एक सुसमाचार के योग्य जीवन। সুসমাচারের যোগ্য জীবন, সেইটা হচ্ছে সেই জীবন। वही है सुसमाचार के योग्य जीवन। হালেলুয়া।
আমরা কি এর সময়তে জাস্ট নিজের স্থানে উঠে দাঁড়াতে পারি? ফোর্স নেই, যদি আপনি চাইছেন তাহলে, আদারওয়াইজ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সেট, আপনি যদি শরীর অ্যালাউ না করছে আপনি বসে থাকতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। বাট আমি চাই এর সময়তে আমরা একটা বাবার সামনে একটা সন্তান রূপে এসে দাঁড়াই। বাবার সামনে, স্বর্গীয় পিতার সামনে একটা সন্তান রূপে জাস্ট এসে দাঁড়ান। তিনি আপনাকে ভালোবাসেন, অঢেল ভালোবাসেন। আমার পরিচয় আজকে জগৎ কি বলছে সেটা না, আমার পরিচয় হচ্ছে আমি আমার বাবার সন্তান। ও, আমি স্বর্গীয় পিতার সন্তান। मैं तुझसे प्यार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, यही है आशा मेरी, तू ही है जिंदगी। मैं तुझसे प्यार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, यही है वादा मेरा, खुदावंद यीशुआ। আমরা কি বলতে পারি যে প্রভু পিতা, আমি তোমাকে ভালোবাসবো, আমি তোমাকে ভালোবাসবো। আজকে একটা নতুন চুক্তিতে আমরা আসি, আর নিউ কভেনেন্টে আসি। হয়তো আমরা এখনো অনেকে পাপের দাসত্বের মধ্যে ছিলাম, আমরা অনেকে হয়তো এখনো পর্যন্ত পাপের গোলামি হয়েছিলাম। কাম অন, ব্রেক ইট ইন দ্য নেম অফ জিসাস ক্রাইস্ট। সেই বন্ডেজ অফ সিন, আই ব্রেক ইট ইন দ্য নেম অফ জিসাস ক্রাইস্ট। আসি আমরা নতুন চুক্তিতে, আসি এই সময়তে পিতা ঈশ্বরের সাথে নতুন চুক্তি এখানে আমরা স্থাপন করি যে প্রভু, আমি তোমাকে ভালোবাসবো, আমি তোমাকে ভালোবাসবো। এটা আমার প্রতিজ্ঞা, এটা আমার ওয়াদা। ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য। যদি আপনি এই ভিডিওটি দেখে আশীর্বাদিত হয়েছেন, তাহলে এটিকে শেয়ার করুন নিজের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে, যাতে তারাও এই আশীর্বাদকে পেতে পারে। যদি আপনি কলকাতায় থাকেন, রবিবারে আমাদের সভায় যোগদান দিন এবং এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য ডিসক্রিপশন বক্স দেখে নিন। ঈশ্বরের বাক্য থেকে আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক।